फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नीट में भी 360 मिला था एंड रीनीट में भी 360 मिला है। প্রেপ তো মানে আমি রিপিটারে পুরো সবগুলি টেস্ট দিয়েছি, তো ওটার যে কোশ্চেন ছিল ওইগুলো অনেক টাফ ছিল, তো এটা আমাদের টাফ পেপারের জন্য মেন্টালি প্রিপেয়ার করেছে, তো এটার জন্য আমি অনেক থ্যাঙ্কফুল। I used to study like more than 15 to 16 hours. More than Already. 15 to 16 Yes. hours. Okay. Because this generation is fully biased on social media. ये लोग बहुत सोशल मीडिया यूज करते हैं। तुम क्या बोलना चाहोगे कि सोशल मीडिया यूज करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए, ना अगर करो भी बहुत लिमिटेड करना चाहिए? এখানে স্নেহার জন্য একটা অ্যাড করা, লাইক ফার্স্ট নিট যখন হয়েছে ওর বাবা অসুস্থ ছিল, প্রচন্ড অসুস্থ, অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল, আর ওর মা অলরেডি অসুস্থ। সে দুটো জিনিস কোপ আপ করে সে এক্সাম দিয়েছে, ছোট ভাই ছিল ঘরে। और एल्ड्रिन इज वन ऑफ देम जिसका नीट से रीनीट पे मार्क ज्यादा आया। So they have shown, your teachers have shown that they have given the dedicated their time, their effort, and also motivate. I'm really thankful. थ्रू आउट योर जर्नी सबसे सपोर्टिव कौन था तुम्हारे साथ? প্রেপ তো মানে আমি রিপিটারে পুরো সবগুলি টেস্ট দিয়েছি, তো ওটার যে কোশ্চেন ছিল ওইগুলো অনেক টাফ ছিল, তো এটা আমাদের টাফ পেপারের জন্য মেন্টালি প্রিপেয়ার করেছে, তো এটার জন্য আমি অনেক থ্যাঙ্কফুল। I used to study like more than 15 to 16 hours. More than Already. 15 to 16 Yes. hours. Okay. Because this generation is fully biased on social media. ये लोग बहुत सोशल मीडिया यूज करते हैं। तुम क्या बोलना चाहोगे कि सोशल मीडिया यूज करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए, ना अगर करो भी बहुत लिमिटेड करना चाहिए? এখানে স্নেহার জন্য একটা অ্যাড করা, লাইক ফার্স্ট নিট যখন হয়েছে ওর বাবা অসুস্থ ছিল, প্রচন্ড অসুস্থ, অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল, আর ওর মা অলরেডি অসুস্থ। সে দুটো জিনিস কোপ আপ করে সে এক্সাম দিয়েছে, ছোট ভাই ছিল ঘরে। और एल्ड्रिन इज वन ऑफ देम जिसका नीट से रीनीट पे मार्क ज्यादा आया। So they have shown, your teachers have shown that they have given the dedicated their time, their effort, and also motivate. I'm really thankful. थ्रू आउट योर जर्नी सबसे सपोर्टिव कौन था तुम्हारे साथ? आज तुम लोग को इधर बुलाए हैं, तुम लोग का पेरेंट्स को भी, तुम लोग का सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। तो मैं राहुल भट्टाचार्य जी, साथ ही में मेरे साथ हम लोग का केमिस्ट्री मेंटर उपलूम सर, एज वेल एज बायो मेंटर सुमन सर। दे विल शेयर देयर थॉट्स विद यू ऑल। सबको मेरी तरफ से नमस्ते। फिलहाल तो मैं साइंस में नया हूँ, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट में जानते भी होंगे, मैं काफ़ी मेरे साथ पढ़ भी चुके हैं पहले। तो मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो ये जर्नी था ये बहुत आसान नहीं है, स्पेशली इस साल आप लोगों को दो बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कि साल में आप लोग एक ही बार देते हैं, लेकिन इस बार क्या है आप लोग दो बार एग्ज़ाम दिए। पहले बार आपको मेहनत करना पड़ा, सेकंड टाइम आप लोगों को फिर से मेहनत करना पड़ा, इनफैक्ट ज़्यादा मेहनत करना पड़ा होगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो मेहनत है अभी ये रंग लाएगा, क्योंकि आपके नाम के सामने जो है अभी एक प्रीफिक्स ऐड होने जा रहा है। अगले 5.5 साल के बाद आपका जो नाम है वो वैसा नाम नहीं रहेगा, आपके नाम के सामने वो जो DR टाइटल है ना वो एक प्रेस्टिजियस टाइटल होता है। अगर आप किसी और तरीके से वो टाइटल अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको देखो पहले आपको ग्रेजुएशन करना होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद PhD, मतलब आपको लगभग 10 साल के बाद वो टाइटल मिलता है, लेकिन वो भी एक ऑनरेरी टाइटल होता है। लेकिन ये जो अभी आपका क्या है कि अभी 5.5 साल के बाद आपको जो ये टाइटल मिलेगा DR, ये अब मरते दम तक इस टाइटल को आप कैरी करो। तो ये एक प्रेस्टीज की व्यापार है, मतलब इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज कि टिल माई लास्ट ब्रेथ आई विल रिमेन अ डॉक्टर। ये एक प्रेस्टिजियस मैटर है और इसके लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है और इसके लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये एक बात याद रखिएगा कि ये आप लोगों का लाइफ का जस्ट बिगिनिंग है, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, दिस इज नॉट द एंड। क्योंकि अभी आप लोगों का जो सफ़र है अभी अब जाके स्टार्ट होगा। अभी आप लोगों का मेडिकल करियर स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद आप लोगों का फ्यूचर में बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए अब सबको ऑल द बेस्ट।
ফার্স্ট অফ অল সবাইকে অনেক অনেক কংগ্রেচুলেশন। নিট জার্নি হয়তো শুরু হয় আমাদের স্বপ্ন থেকে, অ্যান্ড দেন এটা পেপারে কনভার্ট হয়। প্রিফিক্স আর্ন করেছো, ইয়ার স্টার্ট হয়ে যায়, আমরা তো নেক্সটও করি, আমরা নিজেই করি। তো যাতে এই ব্যাপারটা না আসে, জাস্ট মেনটেন ইওর থিংস, যেরকম আছো এরকমই থেকো। জার্নিটাকে এখন যেরকম সেলিব্রেট করছো, প্রত্যেকটা মেম্বার্স যারা তোমাদের সাথে ছিল ইন এভরি আপস এন্ড ডাউনসে, ওদের সাথে এখন তোমাদের থাকার টাইম। এতদিন ওরা ছিল, এখন তোমাদের টাইম। তোমরা এটা প্রমিস করে যাবে এখান থেকে আজকে যে এনি কন্ডিশন, যা খুশি হোক বাদের সিচুয়েশন, এখন থেকে তোমাদের রেসপন্সিবিলিটি ওরা। এতদিন বাবা মার রেসপন্সিবিলিটি ছিল তোমরা, আজকে তোমাদের রেসপন্সিবিলিটি ওরা। এটা কমিট করবে, ফুলফিল করবে, একটা ভালো ডাক্তার হয়ে বেরোবে, ফিউচারে তোমরা নিজের লাইফে স্ট্যান্ড করবে। বাস এটুকুনি বলবো, লেট করবো না বেশি, কারণ সবারই সব কিছু টাইম থাকে। আর চলো শুরু করি আমাদের আজকে সেলিব্রেশনটা, যেটা তোমাদের জন্য। আজকে আমরা বললাম সাইলেন্টলি সবকিছু অবজার্ভ করবো, তোমরা বলবে, বাকি সবাই শুনে দেবে। থ্যাংক ইউ। I would like to say that it was not like the NEET prep questions, whichever I gave here, it were not easy. They were above the level, like basic level से थोड़ा ऊपर था। और हाँ, इससे थोड़ा जिस पेपर का लेवल इस साल हुआ उसके हिसाब से, मतलब हाँ वैसा ही लेवल था जैसा नीट प्रेप का एग्ज़ाम था, वैसा ही ऑलमोस्ट, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था उसमें से। और मतलब एक सही लेवल का था, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था वैसे। तो जूनियर्स के लिए आपका कोई सजेशंस, टिप्स? बस हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए, दैट्स इट। তো সৌরদীপ, আমি তোমার কাছে একটাই কোশ্চেন করব। তুমি তোমার প্যারেন্টস সবার আগে আমি জানতে চাই যে কতটুকু তোমাকে হেল্প করেছে তোমার প্রিপারেশন স্টেজে। স্যার আমার এবার মানে ফার্স্ট ড্রপ ছিল, আগের বার 11-12-ও আমি মানে প্যারেন্টসও অনেক সাপোর্ট করেছে 100 কিন্তু এরপরে 11 মানে 12 দেওয়ার পর 12 দেওয়ার পর হয়নি আমার। তখনও প্যারেন্টস, আমি মনে করেছিলাম বিডিএস পেয়েছিলাম, মনে করেছি বিডিএস এ চলে যাব, কিন্তু প্যারেন্টস এ অনেক মানে বলেছে ড্রপ, তোমার ড্রিম ছিল আগে থেকে এমবিবিএস টা, ড্রপ নেওয়া দরকার। প্যারেন্টস অনেক সাপোর্ট করেছে। আর পড়ার সময় প্যারেন্টসরা অনেক লক্ষ্য রাখতো, মানে পড়ছিনি, আর খাবার দাবারটাও লক্ষ্য রাখতো অনেক। স্বাভাবিক। তো এই যে রেগুলার টেস্ট দিয়েছো তুমি, মানে কোনো, আমি তোমাকে দেখেছি কোনো টেস্ট তুমি মিস দাওনি, দুপুরবেলায় আসতে খুব খাটনি করে টেস্ট দিয়েছো, লাস্ট অবধি কোনো পার্টিকুলার একটা টেস্ট এমন হয়নি যেটা তুমি মিস করেছো। টেস্ট সিরিজ তোমাকে কতটা হেল্প করেছে? স্যার টেস্ট সিরিজ স্যার 11-12-এ আমার একটু টেস্টটা কমই ছিল, 12-এ লাস্টের দিকে দিয়েছিলাম অনেকটি, কিন্তু না আমি তোমার রিপিটের কোর্সের, যে তুমি তো 1 বছর রিপিট করেছো, এই রিপিটের কোর্সের টেস্ট সিরিজটা তোমার কতটুকু হেল্প না করেছে? স্যার মানে 12-এর টেস্ট অ্যানালাইসিসটা আমি করতাম না। আচ্ছা। এটার জন্য অনেকটা আমার লস হয়েছিল। আচ্ছা। কিন্তু রিপিটের সময় মানে আমি টেস্ট অ্যানালাইসিসটা করতাম, টেস্ট গুলো স্কিপ করতাম না। একদম সেটাই। অনেক প্রেসার থাকতো যে সিলেবাসটা হয়নি, টেস্ট যে দেবো, টেস্টে সিলেবাস হয়নি, নাম্বার কম পাবো, কিন্তু না তবুও দিতাম। আর টেস্ট স্কিপ করতাম না, আর অ্যানালাইসিসটা করতাম। সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে তোমার কি ধারণা? স্টুডেন্টসরা কি সোশ্যাল মিডিয়া যদি ইউজ করে, মানে তাহলে কি অ্যাচিভেবল, এইসব নাম্বারস কি অ্যাচিভেবল সোশ্যাল মিডিয়া যদি রেগুলার কেউ ইউজ করে? সোশ্যাল মিডিয়া তো আমি দুইটা আছে, যে ইনস্টাগ্রাম আরটা হচ্ছে ইউটিউব। ইনস্টাগ্রামটা তো আমি এত একটা ডিস্ট্রাকশন মানি না, গেলে এটাকে
লগে লগে ডিলিট করে দিলে চলে। হুম। কিন্তু ইউটিউবটাতে এডুকেশন কন্টেন্টও আছে, আবার ডিস্ট্রাকশন আছে। হুম। তো এটাকে নিয়ে একটু প্রবলেম হয়। এটাকে তোমার যে টাইম লিমিট ব্যবহার করা উচিত। স্ক্রিন টাইমটা আর রিলস থেকে যত মানে রিলসে এডুকেশন কন্টেন্ট হলো ওটা না দেখে ভিডিও কন্টেন্ট দেখলে এটা ভালো। ভালো হয়। থ্যাংক ইউ। ম্যাডাম আপনি কিছু বলতে চাইবেন সৌরদীপের ব্যাপারে? এখন আর কি বলবো, তো নিজের ইচ্ছেই পড়াশোনা করেছে। হ্যাঁ 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 বেশিরভাগই। আপনি কতটা নিশ্চয়ই আপনি খুশি, স্বাভাবিক মানে হ্যাঁ, এখন আমরা আমরা নিজেরাও খুশি, স্যারেদের প্রতিও আমরা খুব অবশ্যই। ইয়ে করি, আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ জানাই। ঠিক আছে ম্যাডাম, ঠিক আছে, স্যার ধন্যবাদ। ম্যাডাম, স্যার ম্যাডাম সবাইদের হ্যাঁ হ্যাঁ প্রতি, অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই, শুধু স্যার বললে তো আর হবে না। স্বাভাবিক স্বাভাবিক, ঠিক আছে। তো তন্ময়, for on a regular basis, for how many hours you used to study on each day? I used to study like more than 15 to 16 hours. More on than a day. 15 to 16 Yes. hours. Okay. You used to tackle every subject in a single day, or primarily you used to focus in one subject in a day? No, sir, I used to tackle every subject in a single day, Every subject. so Okay. that we can maintain the balance. Surely. Every subject in fixed number of hours, or it depends on the completion of your syllabus? Sir, it depends on the completion of the Completion of your syllabus. syllabus. Means regular. If I ask you regarding physics, regular you used to practice how many numericals a day? I think more than 70 to 80. The reason why I'm asking this to him is especially for the juniors, those who are right now in class 11 and 12, and also in the repeater segment, those who have opted to do a repeat once again for NEET 2027. सुन लो उनका बातें, हम लोग भी क्लास पे बोलते हैं, लेकिन हम लोग से ज्यादा उनका बात एकदम तुम रिलाय कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि ये लोग इधर खड़े होकर, कोई भी टीचर तो तुम लोग को बोलेगा ही पढ़ाई करो, लेकिन ये लोग इधर पर खड़े होकर एक भी झूठी बात नहीं करेगा कि कितना टाइम उन्होंने पढ़ा। कोई अगर 8 घंटा पढ़ा था, वो कभी इधर आके नहीं बोलेगा कि उसने 16 घंटा पढ़ा। He has definitely worked hard, he has achieved his dream, he has made his parents proud too. तो तुम लोग भी इसी वे पे पढ़ाई करो, जैसे ये लोग बोल रहे, सीनियर को सुनो, सीनियर को समझो, तुम्हारा भी मदद होगा डेफिनेटली फॉर श्योर। Congratulations. তো দেবরাজ, দিনে কত ঘন্টা পড়াশোনা করতে? দিনে তো যেমন 10-12 ঘন্টা অন এন এভরিডে পড়তাম। আচ্ছা, তুমি তো টেস্ট সিরিজও দিয়েছো নিট প্রেপে, তো নিট প্রেপের টেস্ট সিরিজ তোমায় কতটা হেল্প করেছে? মানে আমি একদম একটা প্রম্পট ওয়েতে তোমায় বলছি, নিট প্রেপের যে লেভেল অফ কোশ্চেন ছিল, অনেক বাজ হয়েছে এটা নিয়ে যে নিট প্রেপে খুব হাই লেভেল কোশ্চেন হচ্ছে, কারণ অন্যান্য যে আশেপাশে যে যতগুলি আমাদের ত্রিপুরায় লোকাল কোচিং এর টেস্ট সিরিজ হয়, এটার থেকে মানে অনেকটা ডিফারেন্ট হতো টেস্ট সিরিজের কোশ্চেনটা, তাই তো? তো মানে এটা নিয়ে অনেকটা বাজও ছিল যে খুব টাফ হচ্ছে। তো এটা নিয়ে মানে এটা কি তুমি রিলেভেন্সি পেয়েছো কি? এই টেস্ট সিরিজটা যে দিয়েছো থ্রু আউট 1 ইয়ার, এটা রিলেভেন্সি কি রিনিট এক্সামে তুমি পেয়েছো? হ্যাঁ, স্পেশালি যেমন কেমিস্ট্রিতে এবার মানে অনেকটা মানে হিস্ট্রির বলা হচ্ছে সবচেয়ে টাফেস্ট কেমিস্ট্রি। তো এই টাফেস্ট কেমিস্ট্রির মধ্যে আমার নিট প্রেপে যেরকম স্কোর আসতো লাগভাগ ডবলের মতো স্কোর এসছে। তো নিট প্রেপে এটা দেওয়াতে আমার যেটা মেন্টাল একটা ব্যালেন্স ছিল পরীক্ষা দিন, ওইটা আমি খুব ভালো করে স্টেবল ভাবে মেনটেন রাখতে পেরেছি। কারণ কেমিস্ট্রি কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি এবার অনেকটা হার্ড ছিল, অনেকে বলছে যে মেইনস অনেকটা অ্যাডভান্সের কাছাকাছি। তো নিট প্রেপের কোশ্চেনটা এরকম, আমার তো মনে হচ্ছে এর থেকেও একটু বেশি টাফ ছিল। ওইটার জন্য একটু আমার মানে একটু ভালো করতে আমার সুবিধা হয়েছে বেশি। তোমার প্যারেন্টস তোমাকে কতটা সাপোর্ট করেছে থ্রু আউট দ্য জার্নি? প্যারেন্টসের তো অনেকটাই সাপোর্ট ছিল। আমার একটু মানে ড্রপ লেগেছিল, তো আমার প্যারেন্টস মা বাবা খুব সাপোর্ট করেছিল, তো এটাই। ম্যাডাম আপনি কিছু বলতে চান দেবরাজের ব্যাপারে? ওই তো হার্ড ওয়ার্ক, ওটাই ওর। আমরা মধ্যে বলতাম যে লাইনটা চেঞ্জ করে না, ও বলছে না আমার এটাই লাগবে, আমি এটাই করবো। ওই পরিশ্রমটাই ওর থেকে পেয়েছি। বেশ মানসিক খুব স্ট্রং ছিল যে না আমার এটাই লাগবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। না ভাই,
Yes, Nakshi. To you. So, Nilakshi, like, first of all, পেপার দুটো দিয়েছো। Yes, sir. ফার্স্ট পেপার, সেকেন্ড পেপার, কোনটা ইজি ছিল? Sir, first একটা এসেছিল। ফার্স্ট এরটা ইজি ছিল। হ্যাঁ। ফার্স্ট দেওয়ার পর সেকেন্ড দেওয়ার মধ্যে যে গ্যাপটা ছিল সেখানে নিজেকে কি করে প্রিপেয়ার করেছো, স্পেশালি মেন্টালি কি করে প্রিপেয়ার করেছো? স্যার ফার্স্ট এটাতে আমার 490 এর মতো ছিল মার্কস, তো কাট অফ শুনছিলাম যে 510 এর মতো যেতে পারে, তো তখন বুঝেছিলাম যে নাও হতে পারে, তো তাই ফার্স্ট আমি তো 12 মেতে শোনা হয়েছিল যে রিনিট হবে। প্রথম তো খুশি ছিলাম যে রিনিট হবে, একটা চান্স পেয়েছি, তো স্যার মেন্টালি স্ট্রংই ছিলাম। সো এই জার্নিতে লাইক এক্সামিনেশনটা কি রকম হেল্প করেছে? সেখানে এই যে জার্নিটা তোমার এক মাসের ছিল, যে লাইক নিট টু রিনিট, ওখানে তুমি কি মেইনলি এক্সামে ফোকাস করেছো না রিভিশনে ফোকাস করেছো, বা কিভাবে নিজেকে ওই জায়গাটা আবার ওই জায়গাটা রেডি করেছো? স্যার আমি এক্সামে ফোকাস করেছিলাম, আমি এক্সাম দিয়েছি অনেক, আর লাস্টের এক সপ্তাহের জন্য আমি রিভিশনে ফোকাস করেছি, মানে কোনো টেস্ট দিইনি, জাস্ট রিভিশন করেছি, আর কোশ্চেন প্র্যাকটিস নিট প্রেপ থেকে করেছি। এখানে কপিল স্যার অনেক বড় হেল্প করেছে বলতে পারি। স্যার তাহলে তো এটা message স্পেশালি তাহলে হ্যাঁ, এটা কপিল হ্যাঁ, স্যারের জন্য। হ্যাঁ। আর প্যারেন্টস তো মা সবসময় সাপোর্ট করছে, বাবা সবসময় সাপোর্ট করতো, তো কোনো অসুবিধা হয়নি, আর ফ্রেন্ডসও ছিল। এই পুরো জার্নিতে এরকম কোনোদিন মনে হয়েছে চলো গিভ আপ করে দিই, আর হবে না আমার দ্বারা, আমি ছেড়ে দেবো, এবার আমার হবে না? স্যার হয়েছিল, কিন্তু মার দিকে, মানে মা যেভাবে আমাকে সাপোর্ট করছিল, তো তাই আর গিভ আপ করিনি। মা বলেছে তার জন্য গিভ আপ করোনি? না তো স্যার, সব কথা মা শুনেছো? সব মা যা কথা যা তো বলে সব শুনি- শুনেছো? সব কথা তো শুনিনি। তো তোমার এই স্কোরে তুমি কি হ্যাপি? হ্যাপি না স্যার, বাট হয়ে গেলে তো, মানে এজিএমসি হয়ে গেলে নেক্সট পিজির জন্য ভালো কলেজ ট্রাই করতে পারবো। এখন আবার পিজির জন্য ট্রাই করবো, হুম, মানে দিল মাঙ্গে মোর রাইট টাইপের না, মানে এটা স্টপ নাই, এটা একটার পর একটা চলতে থাকবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এই পুরো তিনটে সাবজেক্ট, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি যেটা দিয়েছো, সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং সাবজেক্ট কি ছিল এবং তার মধ্যে তুমি কি করে নিজেকে কোপ আপ করেছো? স্যার আমার কেমিস্ট্রিটা ছিল, কারণ কেমিস্ট্রিতে আমার নিট প্রেপে একটু কম মার্কস আসতো, তো তাই আমি লাস্ট অব্দি ডিমোটিভেট হয়ে গেছিলাম যে কেমিস্ট্রি কি করে করব। দেন নিট প্রেপের যে টেস্ট ছিল প্লাস কোশ্চেন প্র্যাকটিস ছিল, এখান থেকে বেশি কোশ্চেন প্র্যাকটিস করেছি, আর টেস্টে মানে এসব করে হয়ে গেছে। আর এবার কেমিস্ট্রি কোশ্চেন টাফ ছিল? হ্যাঁ স্যার, কেমিস্ট্রিতে আমার 95% এসেছে। ভালো। ম্যাডাম, সো মেয়ে এখন ডাক্তার হবে, মেয়ে আপনার ট্রিটমেন্ট করবে, সবকিছু করবে, তো এজ এ প্যারেন্টস মেয়েকে কি বলতে চাইছে? স্যার আপনার আশীর্বাদে ও এত দূর মানে এগোতে পেরেছে, আমি আপনারা সবাইকে অভিনন্দন জানাই। আর স্যার সব স্টুডেন্টও মানে কঠোর পরিশ্রমের ফলে এই জায়গা আসতে পেরেছে, এটাও মানে স্টুডেন্টের একটা মানে সফলতা। আর গার্জিয়ান হিসাবে আমি মানে যতটুক করার হেল্প করার অতটুকু আমি করেছি। আমি অনেক সময় মানে মন থেকে ও আমাকে বলতো মা আমি কি পাবো, তখন আমি মানে মনের জুড়ে কইতাম যে হ্যাঁ তুই পাবি, তুই পড়তে থাক। হ্যাঁ, ও অনেক সময় ভেঙে পড়তো, তখন আমি ওকে বলতাম যে মানে থামলে হইতো না, তুমি তোমার মানে এগিয়ে যাও, তুমি যতটুকু চেষ্টা করা তুমি অতটুকু করতে থাকো, এটা ভগবানের উপর ছেড়ে দাও, ভগবান তোমাকে কোন দিকে নেবে এটা ভগবান ঠিক করে দেবে। এখানে সফলতার জন্য আমি ভগবানেরও মানে অশেষ কৃপায় ও ওই জায়গা আসতে পেরেছে। সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ আপনাকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। নমস্কার। এই বছর মানে 2বার নিট হয়েছে, ঠিক আছে? তো একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই যে প্রথমবার যে নিট হয়েছিল এবং সেকেন্ড বার যে নিট হয়েছিল, এই দুটোর মধ্যে তোমার মানে কি ডিফারেন্স মনে হয়েছে? আমার তো মনে হয়েছে কি সেকেন্ডটা অনেক টাফ, আর ফার্স্টটা তো অনেক ইজি ছিল, যে কারণে কাট অফ অনেক মানে হয়তো বা আমার পার হতো না। সেকেন্ডটার জন্য আমি ভালো হয়েছি। তো প্রথমবার নিট হওয়ার পরে যখন এটা ক্যান্সেল হয়ে গেছিল, এই খবরটা যখন পেয়েছিলে, মানে হাউ ডিড ইউ ফিল? ভালোই লেগেছে, এই কি আরেকটা চান্স পেয়েছি, 1 বছর আর দিতে হবে না, এইবারে হয়ে যাবে, মোটিভেশন। আচ্ছা, তো রিনিটের জন্য তুমি যখন মানে প্রিপেয়ার করছিলে, তোমার মেইন ফোকাস কিসের মধ্যে ছিল? বায়োলজি।
বায়োলজির মধ্যে। আর না মানে আমি বলছি যে মেইন ফোকাস কি তোমার মধ্যে রিভিশনের মধ্যে ছিল নাকি হ্যাঁ testing? রিভিশন আর টেস্ট সিরিজ অনেক দিয়েছি, ফুল হ্যাঁ, টেস্ট অনেক দিয়েছি। আচ্ছা, তো একটা সিম্পল কোশ্চেন আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যেটা কি নর্মাল থাকে। আজকাল মানে সোশ্যাল মিডিয়ার জামানা, সোশ্যাল মিডিয়ার জামানার মধ্যে মানে এটা খুব রিলেভেন্ট থাকে আর কি। আমি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাই যে তুমি কোনটা প্রিফার করবে, মোটিভেশন ভার্সেস কনসিস্টেন্সি? কনসিস্টেন্সি। पूरे जर्नी में डेफिनेटली बहुत से अप्स एंड डाउन्स थे, रेगुलर क्लासेस में डांट चलता था, बट एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, फर्स्ट डे में जब तुम क्लास में आई थी, फर्स्ट डे में मैंने बोला था कि तुम डॉक्टर बन सकती हो टू बिकम डीआर विथ सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अभी सफिक्स में लगाओगे, प्रीफिक्स में लगाओगे तुम इसको? प्रीफिक्स में लगाओ, सफिक्स में नहीं होगा, सफिक्स पीछे जाएगा। राइट, तो लाइक यहां से फर्स्ट डे जो बिलीव था कि लाइक तुम डॉक्टर बन सकती हो, और आज यहाँ पे खड़ी हो के डॉक्टर ऑलमोस्ट लाइक हो जाओगी इस बार, इस जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करोगे? Sir, first of all, I would like to thank you for motivating me. मैंने नहीं पढ़ा है। Sir, आप नहीं पढ़े, भाई तो आप नहीं पढ़े। Okay. तो when I first came here, मुझे पता नहीं था कि like सर आपका जो मोटिवेशन मुझे like इतना उत्साह करेगी। So I would like to thank especially for that. Thank you. And मुझे एक ये बात like मन में बैठ गया कि आपने एक बार बोला था कि मैं अगर डॉक्टर मिल गई तो मेरे मम्मी और पापा के नाम के आगे भी लगेगी। तो लाइक द मोटिवेशन इट वाज वेरी लाइक लाइफ चेंजिंग फॉर मी, एंड ऑल थैंक्स गो टू ऑल द टीचर्स ओवर हियर। फॉर मन्ना एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, उसके नाम के पहले एमपी है, दैट हर पेरेंट्स नेम, MNP, दैट देयर पेरेंट्स नेम। तो मैंने उसको एक फर्स्ट दिन क्लास में बोला था कि जैसे कि उसके पापा मम्मी का नाम है एंड देन उसका नाम है, तो जब डॉक्टर आएगा सामने तो सबके नामों के सामने लगेगा, वो सिर्फ उसके नाम को नहीं, उसके मम्मी पापा सबके आगे लगेगा। एंड दैट वे शी स्टार्टेड हर जर्नी। एक बीच में PTM हुआ था, तब मन्ना के पापा आए थे, तो मैंने उनको बोला था कि आपकी बेटी डॉक्टर बनेगी इस बार। अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं बोला था सर आपको, तो आपको उस मैं जो बोला था तब बिलीव हुआ था कि अभी बिलीव हो रहा है? उस समय तो बिलीव इतना नहीं था, क्योंकि उस समय तो इसको पूरा कंप्लीट नहीं हुआ जर्नी। तो अभी इस स्टेज में आके मेरा ऐसा फील हुआ है, तो मेरा बेटी अभी डॉक्टर बनेगी। मेरी बेटी नहीं, आप लोग सब डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि आपके लोगों का नाम भी वहां पे है। राइट, तो मेरा नाम तो मनोरंजन है, MP का मतलब है, मेरा नाम मनोरंजन है, और मेरा मिसेस का नाम है पूर्णिमा। इसलिए जब जन्म हुआ तो मैंने ऐसा डिसाइड नाम रखा है, MP मन्ना, इस तरह के नाम रखा। वो सबसे एक आइडेंटिकल कंटेंट है कि लाइक आपने ऐसा सोचा और अभी आप सब लोग डॉक्टर बनेंगे। एक डॉक्टर से 3 डॉक्टर बनेंगे AGMC से, तो AGMC को हम लोग को कंप्लेन करना पड़ेगा, 1 से 3 लोग करेंगे जाके। फाइन, तो आपके इस थ्रू आउट द जर्नी में साइनअप्स को आप कौन से पार्ट में रखते हैं, कि साइनअप्स कैसे हेल्प किया आपके स्टूडेंट को? बहुत हेल्प किया है। तो साइनअप्स के थ्रू द साइनअप्स इतना हेल्प मिला है, तो ये इंस्टीट्यूट ना होने से शायद मेरा बेटी और यहाँ का जितना भी स्टूडेंट्स है, शायद इतना ऊंचा इस जगह पर नहीं पहुँच सकता। तो इसलिए मैं साइनअप्स का जितना भी फैकल्टी है, उन लोगों को मैं मेरा तरफ से बहुत बधाई, थैंक्स बताना चाहता हूँ। और लास्ट क्वेश्चन टू मन्ना, अभी का जो नीट का स्टैंडर्ड ऑफ पेपर हो रहा है, उसमें तीनों सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है? सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने से नीट क्रैक हो जाएगा, या तीनों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस आएगा अभी? For us ST people, I would like to say like bio is very important,
and after that chemistry comes, and then physics. So like if you do bio very nicely, and if you can score more than 340 or something, then obviously you can crack the NEET and you can literally get government medical college. And for the chemistry, I'd say for ST students, if you can get like more than 100 plus, then it's more than sufficient. But I would like to say that even as a ST student, we should not like compromise ourselves and do much more better if you can do it. And that's it, sir. Thank you, Manna, for your success and all the very best for your upcoming journey. So, রিনিটকে তুমি কিভাবে ডিসক্রাইব করবে? তুমি যে পরীক্ষাটা দিয়েছো, রিনিটকে তুমি কিভাবে ডিসক্রাইব করবে? এটা হওয়া উচিত ছিল না যেভাবে ছিল সেভাবেই ঠিক ছিল, কিভাবে ডিসক্রাইব করবে? এটা মানে হওয়া তো মানে এটা খুব একটা ট্রমাটাইজিং স্টুডেন্টদের জন্য, বাট ওই সময়টা এই 1 মাসের মধ্যে আবার নিজেকে প্রিপেয়ার করা, আবার সবগুলি পড়া, আবার ঠিক করে পড়া, ওইটা অনেক একটা টাফ জার্নি ছিল। তো এই যে রিনিটকে নিয়ে বা পেপার লিককে নিয়ে এতগুলো ইনসিডেন্ট হলো, এত প্রোটেস্ট হলো, তো তুমি কেন যাওনি প্রোটেস্টে? তখন আর প্রোটেস্ট করে কি হবে, আমার তো 1 মাস পরে পরীক্ষা। আচ্ছা, মানে সেফ সিকিউর থাকাটা পছন্দ করেছো? হ্যাঁ। আচ্ছা, তোমার জন্য অন্য কেউ কেউ করে নিয়েছে। আচ্ছা, এখন যে ডিসিশনটা এসেছে, লাইক রিনিটের পরে একজন আমাদের মিনিস্টার স্টেপ ডাউন করেছে এন্ড অল রেজলিউশন দিয়েছে, ইজ ইট ফেয়ার? মানে এখন যেটা হয়েছে কি ফেয়ার নাকি মানে কিছু বলবে এটার উপরে? মানে জেনজি তোমরা জেনজি, তোমাদের কথাগুলো সবাই শুনবে। এখন তো তোমার ফেয়ারই মনে হচ্ছে। ফেয়ার মনে হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট ইয়ার যদি লিক হয় তাহলে আবার আমরা প্রোটেস্ট করব। আবার করব আমরা তাহলে। না, হওয়ার তো কথা না। আর মানে উনি করতেন তাহলে বসে না? ফাইন। তেমন কিছু না, যেটা হয়েছে যেরকম রিনিট বা যেরকম কিছুই বা পেপার লিক, এটা সিস্টেম প্রবলেম, এটা কোনো কারোর ব্যক্তি বিশেষ ইস্যুস না এটা। তো যাই হোক, সেটা আমাদের পরে দেখবো সেটা কি হবে। এখন তোমাদের জার্নি যেটা শুরু হবে, যে নেক্সট ফিউচার ডক্টর, তো যদি তুমি বাইরের সিট পাও, বাইরের সিট অপ্ট করবে নাকি স্টেটে থাকাটাই পছন্দ করবে? আমার তো ইচ্ছা আছে বাইরে অপ্ট করার ইচ্ছে আছে। তো সেখানে তো মাকে নিয়ে যাবে না নিজে একা যাবে? না, মা তো সার্ভিস হোল্ডার, তো নিজে একা যেতে হবে। নিজে একা যাবে। তো এখন যে একা ডিল করবে, তো এখানে মার বা প্যারেন্টসের একটা কিছু ফিল করবে না নাকি, না নিজে হ্যান্ডেল করতে পারবে ব্যাপারগুলো? প্রথম তো একটু কষ্ট হবেই, স্বাভাবিক, বাট উইথ টাইম এটা ম্যানেজ করা যাবে। আর তোমার যে জার্নির মধ্যে ছিল, নিট প্রেপ একটা রোল প্লে করেছে, হিউজ রোল তোমার নিট প্রেপ প্লে করেছে। তো সেই নিট প্রেপকে তুমি কতটুকু ক্রেডিট দেবে এটার মধ্যে? নিট প্রেপ তো মানে আমি রিপিটারে পুরো সবগুলি টেস্ট দিয়েছি, তো ওটার যে কোশ্চেন ছিল ওইগুলো অনেক টাফ ছিল, তো এটা আমাদের টাফ পেপারের জন্য মেন্টালি প্রিপেয়ার করেছে, তো এটার জন্য আমি অনেক থ্যাঙ্কফুল। না, অনেকে বলতো যে লাইক ধরো এন্ট্রান্সের পেপার এরকম হয় না, ওরকম হয় না, এই সেই অনেক কথা বলে সবকিছু। বাট আমি লাস্ট লাইক তোমাদের আমি গত পরশুদিনই আমি সবার রেজাল্ট নিয়ে বসেছিলাম, তো দেখ ক্রস চেক করছিলাম, তোমাদের স্কোর কিন্তু নিট প্রেপের যা স্কোর ছিল আর এবার রিনিটের যা স্কোর অলমোস্ট লাইক প্রায় কাছাকাছি, +10 20 প্লাস এদিক সেদিক করা। তো সবাই যখন বলতো যে পেপার অনেক টাফ হয় এখানে, তাহলে এখানে কেন রিফ্লেক্ট হয়নি? তাহলে পেপারটা হলে এখানে আরো বেশি মার্কস আসার ছিল। তো তুমি ওটাকে মিথটাকে মানে যে লাইক পেপার টাফ হয় ওখানে না, নিটের পেপারে স্ট্যান্ডার্ডই হতো ওটা পেপারটা, মানে ওদের পেপারটা টাফ হয় আর নিটের এক্সাম গিয়ে নিটের পেপারটা ইজি হয়, এরকম তুমি মানো নাকি লাইক ওদের পেপারটা আর নিটের পেপার স্ট্যান্ডার্ড প্রায় সেমই থাকে? স্ট্যান্ডার্ড প্রায় সেমই থাকে, তাহলে এটা মিথ, মানে মানুষ যেটা বলে যে একটা ভুল কথা এটা। আর তুমি তোমার 3টে সাবজেক্টকে কি করে মানে সিনক্রোনাইজ করেছো? মানে তুমি কি পরীক্ষা হলে মাইন্ডসেটটা নিয়ে গিয়েছিলে যে না আমি প্রথম আগে গিয়ে বায়োলজি করবো, দেন ফিজিক্স, দেন কেমিস্ট্রি, এরকম কিছু মাইন্ডসেট ছিল না, লাইক নিজের অ্যাজ সাচ গিয়ে কোশ্চেন দেখে তারপর আনসার করেছো? না, আমি সব মকের মধ্যে আগে বায়ো অ্যাটেম্প করতাম, তারপর কেমিস্ট্রি, তারপর ফিজিক্স, তো মেইন এক্সামে ওইটাই করেছি। আচ্ছা, আর কেমিস্ট্রি ফিজিক্স মডারেট লেগেছে না টাফ ছিল এই বছর? টাফ লেগেছে। তো যারা ধরো 715 পেয়েছে ওরা তো লাইক 355 পেয়েছে মেবি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি মিলিয়ে, তো ওরা কি বলবে, টাফ ছিল না ইজি ছিল?
বলবে টাফ ছিল বাট ওরা ওইভাবে প্রিপেয়ার ছিল তো ওরা করতে পেরেছে। এক্স্যাক্টলি, দ্যাট ইজ মেন্টালি ওরা প্রিপেয়ার ছিল, রাইট? তাহলে আমাদের এখানে যে প্রিপারেশন গুলো হয় ত্রিপুরাতে আমরা যেরকম প্রিপারেশন করি, তাহলে এটাকে আমাদের আরো হাই করা উচিত নাকি মানে যেটা যেভাবে চলছে এরকম ভাবেই চললে হবে? এখন যেরকম স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে কোশ্চেনের আরো হাই করলে আরো ভালো। তার মানে জুনিয়রসদের বলতে চাইবে যে ওদের প্রিপারেশনটাতে আরো আপলিফট করে ওরা, রাইট? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। সো ম্যাম কতটুকু খুশি মেয়ের সাকসেসে? আমি খুশি, যতটুকু চেয়েছিলাম যতটুকু চেয়েছেন ততটুকু পেয়েছেন, আর বেশি ইচ্ছা নেই? আর একটু যদি হতো, যতটুকু এক্সপেক্ট করেছিলাম আর কি। আচ্ছা, মানে তাহলে আপনার লিমিটেশন আছে, মানে ওটা আপনি বেশি করেননি। আচ্ছা, আর লাইক অ্যাজ এ প্যারেন্টস বাকি প্যারেন্টসদের কি বলবেন যে একটা স্টুডেন্টকে থ্রু আউট দেয়ার জার্নি কিভাবে গাইড করা উচিত অ্যাজ এ প্যারেন্টস? এই তো মানে প্রত্যেকটা যে কোনো সেন্টারে যে মানে প্রত্যেক টেস্ট মক টেস্টগুলি দিলে এগুলি বাড়িতে এসে মানে এগুলির যেগুলির ভুল এগুলির অ্যানালাইসিস করা দরকার। পরীক্ষা দিলে সাথে সাথে এগুলি মানে এটা কি অ্যানালাইসিস স্টুডেন্ট করবে না প্যারেন্টস হেল্প করে দেবে সঙ্গে বসে? প্যারেন্টসও হেল্প করবে, যেটা আমিও করেছি। আচ্ছা, তো এটা একটা ভালো জিনিস যে লাইক মানে প্রিপারেশনের সময় প্যারেন্টসকেও হেল্প এটাকে বসে করতে লাগে, এটা ভেরি গুড। আর কিছু প্যারেন্টস মানে আর কি হলে প্যারেন্টস আপনাদের মধ্যে নেক্সট ইয়ার এখানে আসতে পারে বা প্যারেন্টসরা? মানে প্রত্যেক ব্যাপারে মানে ছেলে বা মেয়ের পড়াশোনার সময় মানে প্যারেন্টস একটু দেখা মানে বই সাপোর্ট করা ব্যাপার করা। ওকে, মানে ওদের সমস্ত কিছু ভুল থাকে না, ওটা বুঝতে লাগবে। তো মানে যেটা সবসময় বলা হয় যে স্টুডেন্ট যা করে সব ভুল করে, তো ওটা না, মানে সমস্ত কিছু সাপোর্ট বুঝে শুনে হ্যাঁ করা। আর ও যেটা করছে এটা ঠিকভাবে হচ্ছে কিনা, আমিও অন্য মানে স্যারদের সাথে কথা বলে ও যেটা করছে এটা হচ্ছে কিনা সবসময় আলোচনা করা দরকার। এক্স্যাক্টলি, এটা ভালো। তাহলে আলটিমেটলি আপনারা সবাই খুশি? মোটামুটি খুশি। এখন আবার মোটামুটি কেন? এখন ঠিক থাকে ছিলেন খুশি, এখন আর মোটামুটি। আচ্ছা ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন এন্ড ভেরি অল দ্য বেস্ট ফর ইউর আপকামিং ফিউচার। ভালো থেকো এন্ড ধন্যবাদ আপনাকে। She scored 360 out of 360 in biology in GNEET 2026 as well as NEET 2026. फुल मार्क्स मिलता है उसको आईफोन मिलता है एंड दिस टाइम शी इज गोइंग टू गेट दैट बाय टुमारो, नॉट टुडे। सो इसके लिए एक्चुअली 2 आईफोन बनता था, बट उसको मैंने उसके साथ कंपेंसेट करके एक बना दिया, क्योंकि उसको नीट में भी मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ नीट में भी 360 मिला था एंड रीनीट में भी 360 मिला है। सो लाइक कंसिस्टेंसी उस तरह से ही था। सो मैडम आप थोड़ा बताइए कि बायो करने के लिए जो लाइक एक होता है कि लाइक 2-3 टीचर चाहिए होते हैं पढ़ने के लिए एंड ऑल दैट, इज इट सो और लाइक सिंगल टीचर भी हो सकता है? वेल एक टीचर से भी इनफ होता है और 2-3 टीचर भी कर सकते हो अगर आप लोगों का अगर इच्छा हो तो। मतलब मेरे लिए तो सर हेल्पफुल थे बहुत, और अगर कभी कभार डाउट हो तो मैं सर को भेजती थी। इवन तो सर थोड़ा इग्नोर करते थे मेरे टेक्स्ट को, लेकिन वो रिप्लाई दे दिया करते थे। और अगर यूट्यूब से भी हेल्प लेना है तो आप लोग ले सकते हो, इट्स रियली हेल्पफुल। एंड हाँ, इतना ही। तुम्हारा जर्नी लाइक एज ए नीट एस्पिरेंट हुआ था या दूसरा कुछ था पहले? इनिशियली मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था। फिर मेरी फ्रेंड ने पहले ड्रॉप लिया और मुझे भी बोला कि साइनअप्स में आने को, उसके साथ थोड़ा प्रिपेयर करने को। तो उसके साथ पढ़ते पढ़ते मुझे लाइक अच्छा लगने लगा ये प्रिपरेशन, और मुझे भी MBBS करने का लाइक शौक होने लगा थोड़ा बहुत। एंड as I would like to say that I'm really happy to be able to be like I'm finally gonna pursue MBBS, and I think it was a good decision to come here and prepare for NEET. Throughout your journey सबसे सपोर्टिव कौन था तुम्हारे साथ? आप। So like पहले पेरेंट्स थोड़े स्केप्टिकल थे कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ड्रॉप लेने से तो 1 साल बर्बाद भी हो जाता है। तो सर ने बोला था कि तुम ट्राई कर सकती हो, क्योंकि ही सॉ दैट आई वाज रियली कीन टुवर्ड्स बायोलॉजी एंड बाकी 2 सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत करके मेरा हो ही जाता। तो सर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और उन्होंने मेरी मॉम को भी बहुत समझाया कि मुझे और एक मौका देना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ।
और एक इंसिडेंट है, एग्जैक्टली वो एनआईटी में एडमिशन ले ली थी, मैं ही था उसका एनआईटी का एडमिशन कैंसिल करवाया था, और करवा के उसके बाद रिपीट करवाया। अगर नहीं होता तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता, बट चलो थैंक्स फॉर दैट कि तुमने मेरा वो बात रखा, यू वर्क हार्ड डेफिनेटली। मुझे मैं हमेशा जब क्लास में होता हूं तो हमेशा स्टूडेंट्स, इवन सबको मैं वही चीज बोलता हूं, एक पूरे प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा मेहनत डेफिनेटली क्रेडिट स्टूडेंट का होता है, देन पेरेंट्स। हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर टीचर के ऊपर रिजल्ट डिपेंड करता, अगर टीचर्स के ऊपर रिजल्ट डिपेंड करता, मेरे क्लास में अगर 50 लोग बैठेंगे तो 50 आउट ऑफ 50 को ही सेम मार्क्स मिलता। ऐसा होता नहीं है। 50 आउट ऑफ 10 मिलेंगे, 50 आउट ऑफ 50 में 15 लोगों को मिलेगा, 20 लोगों को मिलेगा, तो बाकी 30 को क्यों नहीं मिल रहा है? मैं तो सबके लिए सेम ही बोल रहा हूं, सबके लिए सेम समझा रहा हूं, सबके लिए सेम डायलॉग दे रहा हूं, तो बाकी लोगों के लिए क्यों नहीं हो रहा है? तो डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स का मैटर होता है। स्टूडेंट्स कितना इफेक्टिवली उन चीजों को इंप्लाई करते हैं, उन चीजों को समझते हैं, सोचते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। तो वहां पे मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी हो, मतलब हम लोग इस बैनर में पोस्टर लगा रहे हैं या लाइक जो भी लगा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कोई कॉलम होता कि लाइक क्रेडिट किसका कितना है, तो वो भी हम लोग शायद लिखते। मैं तो एटलीस्ट लिखता हूँ वो क्रेडिट के, लाइक स्टूडेंट का क्रेडिट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट नहीं करवा पाएंगे। एग्जाम हॉल का जो स्ट्रेस होता है, मतलब एक स्टूडेंट के लाइफ में एग्जाम हॉल का स्ट्रेस, उसके बाद सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है रिलेटिव्स, नेबर्स, इनका स्ट्रेस, एंड देन फैमिली मेंबर्स। उनका बेटा बन गया, तुम कब बनोगी, तुम क्यों नहीं कर रही हो, उसका हो गया, इसका हो गया। इन सब स्ट्रेस के बाद जाके एग्जाम हॉल में बैठना, प्रॉपरली डिलीवर करना, रिजल्ट करना, इट्स डेफिनेटली इज अ हार्डशिप होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, जहां पे स्टूडेंट्स को क्रेडिट मिलना चाहिए। सो प्लीज एक जोरदार हाथ ताली फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो लोग उस ट्रॉमा को कंप्लीट करके आके आज यहां पे खड़े हुए हैं। और ये भी एक स्ट्रेस मैनेजमेंट ही होता है। तो तुम अपने जर्नी में स्ट्रेस को कैसे मैनेज की? मतलब जब भी लगता था कि लाइक नहीं अभी मन नहीं है पढ़ने का, तो उसको कैसे स्विंग करके फिर से पढ़ाई में लाते थे? वेल चलो। वेल जब भी मेरा मन नहीं लगता था तो मैं मूवीज़ देख लिया करती थी, क्योंकि मूवीज़ देखने से मुझे लाइक अलग सा ही मोटिवेशन मिलता था। एंड कभी कभार दोस्तों से बात कर लिया करती थी, उन्होंने बहुत मदद किया मुझे कि लाइक डिप्रेस मत हो, नीट अगर कैंसिल भी हो गया है तो रीनीट अभी होगा, और फिर से उतना ही कोशिश कर जितना तूने पहले किया था, क्योंकि अगर होना है तो होके ही रहेगा, जो कुछ भी हो जाए। और बायो के लिए एनसीईआरटी या क्लास नोट्स, हम लोग जो भी क्लास किए थे, जो भी कुछ किया, एग्जाम क्लास में रेगुलर होता था, वो कितना हेल्पफुल किया? फिर से बताओ। क्लासेस में हम लोग एनसीईआरटी या रेगुलर क्लासेस, ये सब रिजल्ट के लिए कितना हेल्पफुल है? वेल एनसीईआरटी तो पढ़ना चाहिए बहुत, और सर हमें बहुत मॉक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते थे जो एनसीईआरटी बेस्ड ही था, तो उतना इशू तो नहीं हुआ नीट में, क्योंकि नीट प्रेप में भी बहुत ही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आते थे जो थोड़े से टफ भी होते थे, तो तुम्हें चूज़ करना पड़ता था कि कौन सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। और यही बताऊँगी कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। और हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बहुत सारा। ম্যাম, সো এখনো আপনি আপনার মেয়ের জন্য স্ট্রিক্ট থাকবেন না? তো এখন ডাক্তার হয়ে গেছে। ম্যাম একটু কাছে করুন। মানে এখনো কি স্ট্রিক্ট থাকবেন? এখন ডাক্তার। এখন কি থাকবো, মানে এখন মোটামুটি এখনো শিওর মনের মধ্যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। মানে এখনো বিশ্বাস করছেন না? ফাইন, মানে তাহলে এখনো স্ট্রিক্ট থাকবেন, মানে সানিয়া समझ ली, मतलब अभी भी स्ट्रिक्ट रहेगी। সো আপনারা কেমন লাগছে, মানে যখন শুনছেন স্কোরটা আইলো, স্কোরের পরে এজ এ প্যারেন্টস আপনি বা লাইক আপনার ফ্যামিলি মেম্বার সবাই কি রকম রিঅ্যাক্ট করছে? খুব ভালো লাগছিল। আপনার কি লাগছে যে বায়োলজি সে স্কোর করবো? কারণ আপনার সবসময় একটা ফোন করলে বা কথা হইলে একটা কমপ্লেন থাকতো, আমার মাইয়া তো ঘুমায়, উঠে না ঘুম থেকে। সো
না ফুল মার্কস পেয়ে আমার খুব খুশি। ওকে, না এরকম তো মানে প্রথমে আশা ছিল না, পরে মানে খুব আপনার লাগছিল না মাঝে মধ্যে যে স্যার তো কইছিল আমার নিটটাকে এনআইটি ক্যান্সেল করে মেডিকেল করাইছে, যদি না হয় তাহলে স্যারের বাড়ি যাবো গা, এমন না লাগছিল না না? না না কারণ সেও তো মানে এনআইটি পড়তেও ইচ্ছা নাই, কিন্তু আমরা মানে দিতে বাধ্য আর কি। তারপরে শেষের দিকে আপনার কথা শুনে আমরা আর হেরও মনের ইচ্ছা মানে আর কাছাকাছি যত মানে বান্ধবীরা আছে সবাই ডক্টর পেয়েছে, হেরও মানে ইচ্ছা। এখন আপনারা খুশি তো? না অনেক খুশি। আচ্ছা, আর আপনারই 100% আমরা ইয়ে করব। এটা আমি পরীক্ষা দিলাম বলি। না শেষমেশে আপনি যদি না বলতেন এখন মানে এরকম হবে আশা ছিল। চকলেটে তো চকলেট। আচ্ছা, তো যাক, মেইন থিং হলো पेरेंट्स खुशी, दैट्स इट, बाकी बाहर में जाए दुनिया, आई लीस्ट बॉदर, मतलब मुझे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, पेरेंट्स हैप्पी है, दैट्स इट, डन डन एंड डस्टेड। दैट इज कौन कितना मार्क्स मिला है, अगर तुम 600 लेके भी एजीएम से एडमिशन लेती हो और कोई अगर 480 लेके भी एजीएम से एडमिशन लेता है, आफ्टर 5 years ऑल विल बिकम अ डॉक्टर, सबके नाम के पहले डॉक्टर होगा, सब लोग जब निकलोगे डॉक्टर बोल के निकलोगे। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि नीट में टॉप किया था तो मैं डॉक्टर बन के निकला और मैं लास्ट होके निकला, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल नीट क्रैक करना एक एग्जाम होता है। अभी तुम लोग जहां पे जा रहे हो वो सिर्फ एक बेस है, क्योंकि यहाँ पे अभी खत्म नहीं होगा एमबीबीएस, यहाँ से शुरू होगा, उसके बाद बहुत सा जर्नी बाकी है जहां पे तुम लोगों को वर्क करना पड़ेगा। सो दैट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड बी हम्बल ऑलवेज, दिमाग का पारा मत चढ़ाना, डॉक्टर बनना, अच्छे डॉक्टर बनना, ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू। So, Manshri, I'd just like to ask a few questions. So first, tell me how you are feeling. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा तो सबको ही लगता है। And then like मतलब आफ्टर द जब वेल नीट का रिजल्ट पब्लिश हुआ था, तो जब तुमने अपना स्कोर देखा था, तो इट वाज इट एज पर एक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड तो नहीं था, पर मतलब अगर हो जाए तो खुशी होगी। हाँ, ठीक है। तो क्या कभी आप एमबीबीएस तक ही रहोगे कि आपका उसके बाद और भी कोई प्लान है? प्लान तो है, मतलब काफ़ी है, पूरा श्योर नहीं हूँ। हाँ, इसके बाद मतलब आपका पीजी करने का भी मन है? हाँ। ठीक, तो नाउ टेल मी, आपका जो ये जर्नी रहा, ठीक है, तो ये जर्नी आपने मतलब कब से स्टार्ट किया? जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैंने तो क्लास 8 में स्टार्ट कर दिया था जर्नी इस टाइप का। नहीं सर, मतलब टेंथ में पता चला कि लाइक हाँ ऐसा होता है, तो उसके बाद थोड़ा था कि हाँ चलो करना है ऐसा। हाँ, तो नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि नहीं क्लास 6 से ही आपको प्रिपेयर करना चाहिए, तभी जाके आपको क्रैक नहीं होगा। सो इज इट अ रियलिटी और इज इट अ मिथ? नहीं, What do you मतलब think? काफ़ी लोग तो करते हैं 6 से, बट अगर आप 8 से 10 से 11th में भी, यार काफ़ी ऐसे होते हैं कि लाइक 12th में उनको मन हुआ उनसे भी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी अगर रहे कि हाँ करना है तो कर लेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द नीट? कौन सा क्लास से अगर स्टार्ट करेगा तो वहाँ से मतलब लगभग अच्छा रिजल्ट आ सकता है? मुझे लगता है कि अगर 11th के पहले से जो लोग करते हैं उन बच्चों पे काफ़ी स्ट्रेस रहता है, तो 11th से बेस्ट रहेगा। 11th से। थैंक यू। ये एक मतलब मेन क्वेश्चन है कि क्या क्या होता है कि स्टूडेंट्स का ज़्यादा स्ट्रेस कर देते हैं हाँ सर। লোয়ার ক্লাসেস। ওকে ম্যাম, ম্যাম আপনার কেমন লাগছে? আপনার মেয়ে এখন ডক্টর হতে চলছে যে? খুবই ভালো লাগছে। ঠিক আছে, আর ও কি মানে কোনদিন ওর সাথে এরকম হয়েছিল যে ও মানে গিভ আপ করে দেবে বা আর পারছে না, আর হচ্ছে না এরকম? না, ও তো সবসময় বলতো আমি ডক্টর হব, হ্যাঁ। ওর মনে এরকমই ছিল। কিন্তু অনেক সময় যখন মার্কটা একটু কম আসতো, তখন ওর মনে একটু দুর্বলতা হয়ে যেত। তখন বলতাম ঠিক আছে হয়ে যাবে, আবার রিটার্ন করা শুরু। কিন্তু বাদ দেবো এমন মনে হয়নি কখনো, আমি হবই, একবার দুবার দিয়েই হব। তো ডক্টর হওয়ার যে ওর মানে স্বপ্নটা, এটা কি ওর স্বপ্ন ছিল নাকি? না, ওরই ছিল। ওরই ছিল না? ওরই ছিল। ঠিক আছে।
Okay, so Srishti, my first question for you is how do you make a balance between the theoretical studies and the test series? Means we know that both are important. So how do you keep a balance? मैं तो पहले थ्योरीज पढ़ते थे और उसके बाद एमसीक्यू करते थे, ऐसे बैलेंस करते। नहीं, तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मतलब थ्योरी पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, वो टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। तो डू यू थिंक इज इट गुड? पहले का थोड़ा इम्पोर्टेंट करना चाहिए और इसके बाद टेस्ट में फोकस करना चाहिए, तभी मार्क्स आते हैं। ठीक है। देन नीट से जस्ट पहले, जैसे कि इस बार हुआ है हम लोगों का री नीट, तो नीट से जो जस्ट पहले का टाइम होता है, जैसे कि एक महीने का टाइम होता है, 1 मंथ टाइम पीरियड, व्हाट डू यू थिंक इस टाइम पे किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मतलब ऑन रिविजन्स की टेस्ट पे? रिविजन्स में। जस्ट बिफोर दैट नीट। अच्छा, hello ma'am. So ninbasa ko tawag doktor nga night ka ga bahayro film fake dong kanya. Bakau bakatong ima tong kata. Sar ni bang ima phai. Sar ring ima phale hata. BDS se ফার্স্ট প্রথমে BDS এ 2025 এ হয়েছিল, এরপরে স্যারে ডাক দিছিল তোমার মেয়েটা সামনে বছরে হতে পারে, এখানে এসে এরপরে আবার আনছিল আর কি। আচ্ছা, ইনকাকে তো এই বছর তো মানে এমবিবিএস ডক্টর হয়ে যাবে, তো এই এমবিবিএস হওয়ার যে মানে জার্নিটা, এর পেছনে আপনি স্যারকে কিভাবে ক্রেডিট করবেন? স্যারের কি মানে অবদান আছে এটা মধ্যে? স্যারকে আর কি করতাম স্যারের স্যারের জন্য এখানে ফসে গেছে আর কেমনি ধন্যবাদ। ঠিক আছে, অনেক অনেক ধন্যবাদ। तो Firzad, what you have engulfed one step of your life by achieving NEET UG course. So what will be your ultimate dream after completing your MBBS journey? What will be your ultimate dream? Means इसको lastly जो भी लगे इसके लिए lastly मैं ये last तक करना चाहूंगा MBBS के बाद। मीन्स कुछ स्पेशलिटी, कौन सा स्पेशलिटी लेना चाहोगे, ये और भी ज्यादा तुम्हें समझ आएगा ड्यूरिंग योर मेडिकल कोर्स। पर फिर भी अगर कोई ड्रीम है अभी से कि मैं ये स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग का होता भी है, तो या कोई पर्टिकुलर कॉलेज में मैं पढ़ना चाहता हूँ आफ्टर परस्यूइंग माय एमबीबीएस, तो ये सब कुछ है क्या अपने अंदर? मेरा मेन ड्रीम तो मतलब एमबीबीएस के बाद रिसर्च करना है। रिसर्च करना है, अच्छा। मीन्स इसी फील्ड पे न्यूरोलॉजिकल मीन्स कोई ब्रांच तुम डिसाइड करके रखे हो या जो भी नहीं आगे आगे चाहते? डिसाइड नहीं किया आपने। अच्छा, तो जर्नी कैसा था? जर्नी टफ था, रात भर पढ़ना पड़ता था। टफ था। अच्छा, तो कभी कभार ऐसा आता था ना दिमाग पे कि ना आज और नहीं पढ़ेंगे, आज सो जाएंगे, मोबाइल थोड़ा बहुत देखेंगे और क्या, कभी कभार ऐसा आता था दिमाग पे? तो करते थे ऐसा ऐसा नहीं करते थे? नींद नहीं आता था करने से ठीक मतलब है, ऐसा ही हाँ, पढ़ने का टेंशन होता था, ऐसे ही पढ़ाई करने पे मन चाहता था। तो अपनी मम्मी और पापा को किस वे पे थैंक यू देना चाहोगे? तुम्हारा मम्मी पापा जो चाहते थे तुमने ये एक स्टेप अचीव कर लिया ऑब्वियस, लेकिन अभी भी बहुत सपोर्ट था ऑब्वियस तुम्हारे मम्मी पापा का, तो अभी अगर एट प्रेजेंट में तुम्हें बोलूं, हाउ विल यू थैंक योर पेरेंट्स कि इतना सपोर्ट किया तुम्हें, 18-19 साल का हो गए हो, तो अभी तक कैसे सपोर्ट रहा थ्रू आउट योर जर्नी? सपोर्ट तो बहुत रहा, लाइक ट्यूशन से आते हो जाते हो ऐसे और इतना ही? और इतना नहीं, मतलब और भी था, मतलब अभी सोचने से तो टाइम। हाँ ठीक है, चलो तुम्हारे पापा से बात करते हैं कुछ। नमस्कार স্যার, পিরজাকের ব্যাপারে যদি আপনি কিছু কোন। পিরজাক সে যে এতটুকু অ্যাচিভ করেছে তার পুরোপুরি তার উপর ক্রেডিট, কেননা আমরা তার মা এবং আমরা স্কুল টিচার, সকাল বেরিয়ে যাই খাওয়াই আর বিকালে রাত্রে চলে আসি, কিন্তু এর মধ্যে সে কি করছে না করছে আমাদের জানার উপায় ছিল। সে নিশ্চয়ই পড়াশোনা করেছে, স্বাভাবিক। তো এতটুকু অ্যাচিভ করেছে, তার জন্য ওনাকে আমরা ক্রেডিট দিতে হয়। আর টিচাররা যারা আপনারা গাইড করেছে
একটা অন্য স্কুল টিচারও ছিল, যথেষ্ট গাইড করেছে। ওই জন্য সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। হাতুড়ে খেলে হ্যাঁ, হাতুড়ে খেলে। তো স্বপ্নদীপ, তোমার কাছে আমার কোশ্চেন হচ্ছে, একে তো তুমি স্কোর পেয়ে ফোন করেছো, খুবই টেন্স ছিলে যে কি হয়েছে কি না। তো নিট আর রিনিটের মধ্যে যে এই মোমেন্টামটা ব্যাক করে আনা, হঠাৎ নিট দিলে 10 দিন 12 দিন পর শুনতে পেলে যে আবার হবে সেটা, কারণ নিটের তুলনায় তোমার রিনেটের মার্ক একটু ড্রপ ডাউন হয়েছে, হ্যাঁ, তো মানে ওই মোমেন্টামটা ওই 10 দিন 12 দিন পর আবার ব্যাক করে যে পেয়েছো, মানে সেটার জন্য কি কি করতে হয়েছে তোমার? এর লাগে তো স্যার আমি আগের থেকে শর্ট নোটটি বানিয়ে রাখছিলাম, Short note? এরপরে তো আমি বেঙ্গলি মিডিয়াম স্টুডেন্ট থেকে আমার প্রচণ্ড বায়োলজিটা অসুবিধা হইতো। আচ্ছা আচ্ছা। যেমন তো বায়োলজি বেঙ্গলি বই পড়লে অনেকটি লাইন আছে, কিন্তু ইংলিশ এর পুরো মিনিংই পাল্টা যায়, আলাদা আলাদা। করে দেয়, ডাবল পরিশ্রম করতে তো বায়োলজি। আর ফিজিক্স কেমিস্ট্রি শর্ট নোট পড়তাম আর পরীক্ষা দিতাম। আচ্ছা আচ্ছা। তো বিটুইন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োলজি তোমার মানে কোন সাবজেক্টের মধ্যে বেশি টাইম তুমি দিতে? সেটা আনডাউটেডলি তোমার বায়োলজি হবে, সেটা অবভিয়াস, যে কোনো স্টুডেন্টের এটা বায়োলজি হবে, কিন্তু মানে ওই জিনিসটা টেকেল করতে একটু ডিফিকাল্ট হতো, ওই সাবজেক্টটায় তোমার টেকেল করতে একটু ডিফিকাল্ট হতো, তবু তুমি সময় দিয়ে চেষ্টা করে গেছো। এটা কোন সাবজেক্ট বিটুইন ফিজিক্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রি? ফিজিক্স। ফিজিক্স তুমি সময় দিয়ে টেকেল করে গেছো। আচ্ছা, তো প্রায় অন এন এভারেজ তুমি দিনে কয় ঘন্টা পড়াশোনা করেছো? পড়তাম 10 ঘন্টা। 10 ঘন্টা অন এন এভারেজ। ডেইলি প্রায় কটা করে তুমি নিউমেরিক্যাল করতে? তো পিআইকিউ করতাম, আর টেস্ট সিরিজের মধ্যে যত আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার বাবা তোমার মা তোমার সাথে মানে পুরো জার্নিতে খুব সাপোর্ট করেছে, এটা আমরা সবাই দেখেছি এখানে। তো তুমি তোমার বাবা মাকে কতটুক বা কি বলে ধন্যবাদ দিতে চাও যে এরা তো হেল্প করছই, খালি ইংলিশ মিডিয়ামে দিলে একটু ভালো আসলো। খালি ইংলিশ মিডিয়ামে দিলে একটু ভালো ছিল না? আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তো স্যার আপনি বলুন, স্বপ্নদ্বীপের এই সাফল্যতায় কতটুকু আপনি খুশি? আমি আসলে প্রথমেই বলবো যে প্রথমে আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ শুধুমাত্র স্বপ্নদ্বীপের মানে একাই এটা আসতো না, আর পাশাপাশি আসলে সাফল্যটাই হলো ত্রিকোণ একটা সাফল্য, ব্যর্থ হলো ত্রিকোণ ব্যর্থতা। তো এই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে প্রথমে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, আর যারা এখানে আজকে সফল হয়েছে সকল ছাত্রদেরকেও আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর এই ব্যাপারে আমি বলবো, স্বপ্নদ্বীপ আসলে পাশ করার পর, মাধ্যমিক পাশ করার পর আমি তাকে বলেছিলাম আর্টসে পড়ার জন্য। তার চেষ্টায় সে সায়েন্সে ভর্তি হবে, এবং তার এই যে সাফল্য সেটা কিন্তু তার নিজের একটা প্রচেষ্টাটাই নেই, আর আমি শুধু তার পেছন থেকে শুধু সাহায্য করেছি। ঠিক আছে, আগামী দিনে আরো শুভ হোক। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আরে না না, Congratulations, Chakma. So, Avinash, kindly tell me regarding your preparation. पहला प्रिपरेशन शुरू पे थोड़ा स्लो था ना, शुरू से ही कंसिस्टेंसी अप टिल लास्ट तक सेम मेंटेन किए हो ना, कुछ डाउनफॉल हुआ इसके बाद फिर से अपने पीक पर गए हो? कैसा रहा ये एक साल? First, definitely since motivation was high, so जो efforts था वो बहुत बढ़िया था पहले, but over time it dropped to great extents. But these were after all my parents who helped me to rise up again. उसके बाद ये नीट खत्म होने के बाद जब री-इंटरव्यूज आया था तो पूरा मोमेंटम ब्रेक हो गया था, फिर कैसे कमबैक करने कुछ समझ में नहीं आया। I was still scrolling reels all over the day, though it was already like announced. Okay. Yeah, it was already a week since it has been announced that Renate will take place again. But still, I was scrolling through reels and playing games. तो तुम क्या सोचते हो कि जो हुआ अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, रीनीट जो हुआ? सर अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ। तुम्हारा स्कोर क्या ड्रॉप हुआ ना इंक्रीज हुआ? 1 मार्क ड्रॉप हुआ। 1 मार्क ड्रॉप हुआ। अच्छा, ओएमआर के साथ सब कुछ मैच किया स्कोर? वेरी फाइन, क्योंकि कुछ लोग का क्वेरी है ओएमआर से थोड़ा बहुत ड्रॉप डाउन हुआ, तो अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस दोगे, कैसे पढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंसी या मोटिवेशन पे रिलाई करना चाहिए थोड़ी? डेफिनेटली मोटिवेशन चाहिए, लेकिन
motivation alone is not enough for the preparation to be successful. So consistency is all that matters. Discipline. Discipline. Okay. Thank you. Have a great life ahead. No, please. Go. Thank you, sir. Okay, so LM, congratulations. Thank you, sir. I'm not congratulations, no? Thank you, sir. Are you comfortable? Sir, Hindi. Hindi? में जो reach Okay, so fine, Hindi. तो first of all, tell me, आपको कैसा फील हो रहा है अभी? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मतलब ऐसा तो नहीं कि 7 साल पे चले गए? नहीं, नॉट लाइक दैट। पहले मिलता तो ऐसे होता, अभी थोड़ा हम्बल हो गए बहुत ज्यादा, बिकॉज आई हैव लर्न मेनी थिंग इन दोस इयर्स। तो बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, तो अभी जस्ट तो जब जो भी स्टूडेंट अभी मतलब इस बार जो नीट दिया है, फ्रेशर्स है, जिनका मतलब उनको लग रहा है कि नहीं होने वाला है, अगर वो मतलब ड्रॉप देने के लिए कंफ्यूज्ड है, दे या फिर ना दे, उसके लिए उनके लिए आपका कोई मैसेज? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए एक बार। अगर उनको ऐसा फील है कि हाँ मुझे हो जाएगा, मुझे ये करना है और मुझे यहाँ पर ही जाना है, तो दे शुड ट्राई, बिकॉज यू वोंट रिग्रेट इट, दैट्स इट। और मुझे मतलब ऐसा भी होता है कि सभी लोग बोलते हैं, मतलब रिलेटिव्स हो, तुम तो बहुत पीछे हो रहे हो, तुम बहुत लेट हो, या क्या करो या क्या हो। तो मैं उन लोगों को ये बोलता हूँ कि वी आर एवरीवन इन राइट प्लेस इन आवर राइट टाइम, क्योंकि हम सब लोगों का जिंदगी का एक टाइम है। तो उस टाइम में हम लोग मतलब ठीक टाइम में ये कोई कभी भी किसी भी चीज में लेट नहीं हो सकता। वी आर इन राइट प्लेस। सो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि तो मतलब जो भी है, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मिलने से मतलब है। और वी आर इन एवरीवन इन आवर राइट प्लेस इन ऐसे तो यही सर। ओके, तो दूसरा चीज भाई कि रीनीट का जब मतलब न्यूज़ पहली बार आया कैसा फील हुआ था उस टाइम? क्या करो सर, मतलब दुख तो हुआ। पहले बात मैं जाके पापा से ये कॉन्फर्म किया कि असली में ये हुआ कि या किसी और कोई ऐसे प्रैंक ब्रैंक चल रहा है क्या। तो पापा ने बोले ये है। तो मैं क्या गांव से सीधा आ गया घर में। तो 2-3 दिन तो मैं पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। मोबाइल खोलते हो तो यही आता है, तो क्या करा, रख दो मोबाइल सब बाहर में गए, स्विच ऑफ करके तो नीट के पापा बाद को पूरा छोड़ दिया था हाँ सब छोड़। कुछ? नीट के पहले भी छोड़ दिया था, नीट के बाद मोबाइल यूज किया था मैं। तो वहाँ पर भी आ रही है रील्स वील्स क्या क्या वगैरह, ये तो दिमाग खराब होता है देखने में। तो मुझे तो ऐसे लगता है मैं तो चला जाऊँ प्रोटेस्ट करने के लिए पर तो फिर इट डोंट वर्क लाइक दैट। तो स्टार्ट करिए प्रिपरेशन, स्पेशली फिजिक्स प्रिपरेशन ज़्यादा करके स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता है कि इस बार केमिस्ट्री थोड़ा टफ होने वाला है। तो मैं क्या क्या फिजिक्स थोड़ा चुन के चैप्टर एक लिस्ट बनाया, तो वेटेज कितना है, कौन सा इजी चैप्टर है, वो पकड़ के स्टडी किया। तो फिजिक्स में थोड़ा नंबर इंक्रीज हुआ, केमिस्ट्री में थोड़ा डाउन हुआ। तो लगभग नीट में जितना आया उतना, हाँ लगभग उतना आया। नीट में 409, अभी 415, तो लगभग सेम ही आ रहे हैं। Okay, so do you think PIQs also help in the NEET preparation? हाँ, PIQ बहुत हेल्प किया, क्योंकि सेम टू सेम तो नहीं आता, मतलब वो थोड़ा आइडिया होता है कि ऐसा आने वाला है, तो ऐसे ही ऐसे प्रैक्टिस करते गया। और क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करते गए, स्पेशली एमसीक्यू। लगभग मैंने 20,000 एमसीक्यू किया है, मतलब मैं ये साल में, इस जर्नी में। तो ऐसे ही एमसीक्यू मस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए सब। Okay, so thank you and all the very best for your Thank you, future sir. endeavors. I would like to ask you one question. That since you belong to JNB, so we all know that. আচ্ছা আমি জেএনবির ব্যাপারে একটা কথা বলে দিচ্ছি, কারণ আই অলসো বিলং টু জেএনবি। আমার স্কুলিং জেএনবি থেকে ছিল। জেএনবির মধ্যে আমরা টিউশন পড়ার কোনো মানে সুযোগটা নেই, যা পুরো আমরা স্কুলের মধ্যেই পড়তে হয়। তো নাও I'd like to ask you, like, after coming out of JNB, how did signups help you for preparing for this NEET exam? पहले तो लगता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने देखा साइनअप्स इंस्टीट्यूट के बारे में, लेकिन फिर यहाँ आया और सर ने मुझे पर्सनली गाइड किया था और डेली गाइड करता था। लेकिन मैं सर को मतलब कैसे मैंने सर को नेगलेक्ट करता रहा। सर बोलता रहा कि मैंने
डेली बायो पढ़ो। मैं सर को नेगलेक्ट करता रहा, फिर मेरा फर्स्ट ड्रॉप में मेरा नहीं हो पाया। फिर मैंने सर ने जो बोला था मैंने वो फॉलो किया सेकंड ड्रॉप में। और तो क्या आपको लगता है कि आपने जो स्कूल में जो आपने मतलब थियोरेटिकल क्लास जो किया था, स्कूल में तो हम लोग सिर्फ थियोरेटिकल क्लास करते हैं, जैसे कि हम लोग टेस्ट सीरीज उस सब पे तो फोकस नहीं करते स्कूल में, ये ऑब्वियसली। तो वहां से आने के बाद, स्कूल से निकलने के बाद, यहाँ साइंस में आने के बाद आपका जो टेस्ट का जो स्कोर्स है, ठीक है, तो टेस्ट का स्कोर तो ऑब्वियसली आपका इंक्रीज हुआ ही हुआ, इम्प्रूव हुआ है। साथ ही साथ क्या आपको लगता है, ये भी लगता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था, क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है सब्जेक्ट का, वो भी आपका इम्प्रूव हुआ है? ऑब्वियसली इम्प्रूव हुआ है। स्कूल में देखिए सेल्फ स्टडी करना पड़ता है स्कूल में, जो कि यहाँ पर आके तो सर आप लोग तो पर्सनली गाइड करते हैं हमको, इसलिए कंसेप्ट तो इम्प्रूव होगा ऑब्वियसली। तो बस ऐसे ही इम्प्रूव हो गया। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन नाउ, स्पेसिफिकली जो भी मतलब जेएनवी या फिर एक्लेबर जैसे कि इस टाइप का हॉस्टल में रह के अभी स्टडी कर रहे हैं स्कूल में, उनके लिए आपके जो जूनियर्स है जेएनवी एक्लेबर या फिर जो भी हॉस्टलर्स रहते हैं, उनके लिए आपका स्पेसिफिकली उनके लिए बोल रहा हूँ, आपका क्या सजेशन होगा? आप लोग भी क्लास 12 के बाद अगर कंफ्यूज हो तो यहाँ साइनप्स इंस्टीट्यूट आइए, यहाँ पर सर आप लोग पर्सनली गाइड करेंगे सबको। तो मुझे भी गाइड किया था। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं हर नवोदय को हमेशा पूछता हूँ, टेल मी व्हाट इज योर फेवरेट ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट मुरीगंठ। नहीं, स्कूल का बोल रहा हूँ। स्कूल का ब्रेकफास्ट चिकन। नहीं, ब्रेकफास्ट स्कूल का, स्कूल में जो ब्रेकफास्ट मिलता है ना हम लोग को, उसमें तुम्हारा फेवरेट कौन सा है बताओ जेएनवी का? मेरे लिए तो मतलब ऐसा फेवरेट नहीं है मेरा, सब पुलाव पसंद नहीं? हाँ, पुलाव पसंद है। हाँ, तो वही तो है, हर नवोदय का एक ही फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है, पुलाव। मैं क्लास 11 में मैं गृह एकेडमी में पढ़ता था, लेकिन वहाँ पर प्राइवेट था ना, इसलिए मेरा फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाया था, इसलिए मैं नवोदय चला गया क्लास 11। कोई बात, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन नेक्स्ट उमाची। Okay, so matching. First of all, congratulations Thank you, for sir. your success in the NEET exam. Now, I'll not ask many questions. सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ कि आपका जो नीट और रीनीट, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको कैसा मतलब डिफरेंस फील हुआ? सर, आपको बहुत मतलब नीट difference- ज्यादा इजी लगा कि रीनीट ज्यादा इजी लगा? नीट ही ज़्यादा इजी था पहले वाला। रीनीट से। हाँ, तो नीट में 380 आया था तो अच्छा लगा, फिर कम गया 371 आया इस बार, फिर भी अच्छा लगा मुझे। तो रीनीट जस्ट एग्जाम देने के बाद जब आपने मतलब आंसर की मैच नहीं किया था, जैसे आप एग्जाम हॉल से निकले रीनीट देने के बाद, आपको कैसा फील हुआ? कि आपको क्या ऐसा लगा कि इस बार शायद नहीं होगा या फिर इस टाइप का कुछ कोई फीलिंग? सर, फीलिंग तो अच्छा था क्योंकि अच्छा लगा, क्वेश्चन बायो का बहुत अच्छा था, फिर अच्छा लगा, फिर आके देखा तो मार्क्स भी आया, खुश हुआ। नहीं, ओके, सो आपका स्कोर क्या एज पर एक्सपेक्टेड था कि आप थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहे थे? और थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, फिर भी अच्छा ही हुआ। थैंक यू। थैंक यू सर। জাস্ট একটা কোশ্চেন করবো যে আপনার এই মেয়ের যে মানে জার্নিটা আছে, এটার মধ্যে আপনি কিভাবে ওকে সাপোর্ট করেছেন? করেছি বহুত সাপোর্ট। মানে রাত্রে কইতাম পড়ো, রাত্রে ধীরেতে ঘুম করে পড়ো, দুপুরে বেশি পড়ে না, রাত্রে পড়ে। কি মানে মোবাইল নিয়ে খেলতো নাকি? না না, খেলতো না, মোবাইল খেলে। Some of you basically don't know, but I was in St. Paul's till class 10.
Eldrin's mother, Eldrin is my student. Eldrin's mother is my teacher. While I was in class 4, she was the teacher. Congratulations, Eldrin. थोड़ा बहुत तो एल्ड्रिन बेसिकली मैं तुम्हें 4 साल से जानता हूँ, बहुत डिटरमाइंड, बहुत सीरियस थे तुम शुरू से ही। तो बहुत अप डाउन्स भी आए, स्पेशली क्लास 12 पे तुम्हारे मम्मी ने मेरे को रात रात भर भी कॉल किया, कुछ अप डाउन्स भी आए। तो ये सब टेकल करके आज जहां पर हो, कैसे टेकल किया दूसरे दिन बात करेंगे। आज सेलिब्रेशन का मौका है, आज जहां पर हो सेटिस्फाइड हो खुद से? सेटिस्फाइड तो हूँ। अच्छा। इनिशियली जब रिजल्ट निकला था तब लगा था अरे बस इतना आया। और एल्ड्रिन इज वन ऑफ देम जिसका नीट से रीनीट पे मार्क ज्यादा आया। रीनीट पे उसका मार्क ज्यादा है एज कम्पेयर टू नीट। ऐसा बहुत कम स्टूडेंट्स का है, हुआ है लेकिन ऐसा बहुत कम स्टूडेंट्स का हुआ है, उसका नीट से रीनीट पे ज्यादा नंबर आ गया। हाँ, कंटिन्यू कर। सो इनिशियली तो उतना सेटिस्फाइड नहीं था। देन भैया ने बोला अरे कॉलेज तो मिल गया अभी, तो मुझे और थोड़ा अच्छा कॉलेज चाहिए था। बट देन उसने बोला मिल जाए तो मिट्टी, ना मिले तो सोना, वो कहावत बोला था उसने। तो तब से हाँ सर। तो अभी तो एमबीबीएस मिल गया, हाँ सर। तो फ्यूचर पे क्या प्लान है? क्या कहाँ से कुछ पर्टिकुलर कुछ कॉलेज है कि इस कॉलेज से पढ़ेंगे, फ्यूचर पे पीजी वीजी करेंगे, ऐसा कुछ प्लान है क्या? सर प्लान तो है सर, ऑप्थेल्मोलॉजी करना है सर। ठीक है, अपने जूनियर्स को कुछ सजेशन? कंसिस्टेंसी रखो, लाइक अप्स एंड डाउन तो आएगा आएगा ही। लाइफ पे, बट देन उसको टैकल करना सीखो। इट्स टोटली नॉर्मल, अगर पढ़ने का मन नहीं हुआ उस दिन कोई बात नहीं, बट कंसिस्टेंसी रखो, खुद पे बिलीव करो, बस वो। मैम, सम ऑफ योर वर्ड्स प्लीज रिगार्डिंग एल्ड्रिन्स। Like I would like to thank before speaking about my son. I wanted to give thanks especially to their teachers, especially in this institution, faculty member Rahul sir and Suman sir, and also Kuplung sir. I'm really thankful to them. They have shown the path. Then I'm really thankful to them, and I would say that behind every successful student, there is a, I will give the desk if we can fill up. There is a, can you say, children, dedicated teacher, right? So they have shown, your teachers have shown the, they have given the dedicated their time, their effort, and also motivate. I'm really thankful. So I look forward, like in near future, the students, those who are like where to go, which institution to go, they must come here. I have seen in my son's case that he have got the clarity concept in this institution. So thank you so much to the faculty members. And I would like to say, like sir have, he also said that sometimes up and down. And I obviously being parents, I don't give him much pressure. But like when he is not that serious, I used to call their sir. Of course, children always obey their sir. So sir, their sir, like teachers are really the pillar of the students. So thank you so much. Thank you, sir. कंग्रेचुलेशंस। तो एलिशा, तुम तो अभी भी थोड़ा बहुत डिप्रेशन पे हो, ठीक है ना? तुम मेरे को कल ही तुमने मैसेज किया कि सर मैं वेटरनरी सीट ले लूं ना रिलाय करूं अब तक। तो ऐसा ख्याल तुम्हें किस लिए आ रहा है, किस कारण कि नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? क्योंकि अभी लाइक बहुत
ज़्यादा स्टूडेंट का मेरे से ऊपर आ रहा है। तुम्हारे से ऊपर आ रहा है, लेकिन सीट भी तो एम्पल अमाउंट ऑफ नंबर का भी है, बहुत सारे एम्पल अमाउंट ऑफ नंबर है। तुम सबसे तो पहले, मैं तुम्हें कुछ चीज पूछने से पहले ये बता देता हूँ सबके सामने, तुम्हें गारंटी सीट मिलेगा एजीएमसी पे, गारंटी, एकदम श्योर रहो, रिकॉर्ड भी हो रहा है बात, एकदम श्योर रहो तुम्हें सीट मिलेगा, दैट्स इट। कुछ वेटनरी लेना नहीं चाहिए। और ये खाली मैं ही नहीं, मैंने कल रात को ही सुमन सर के साथ भी डिस्कस किया, सुमन सर ने भी तुम्हारा स्कोर वोर सब कुछ जानता है, सुमन सर भी, तो सुमन सर ने भी मेरे को बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से स्ट्रेस फ्री रहो। इतना पढ़ाई किया है एक साल, कितना कितना एफर्ट्स लगाया एक साल, आप खुश रहो, ये सोचना भी मत कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ही, बी श्योर ऑफ इट। अच्छा, जो भी हो, जर्नी कैसा था? एक साल तुमने क्या चीज को त्याग किया, ऐसा क्या कोई चीज है कि इसको मैंने त्याग किया, इसको, जैसे कि मान लो मोबाइल ही मैंने यूज नहीं किया, इंस्टाग्राम वगैरह, सोशल मीडिया, गेम फेम, ऐसा कुछ चीज मैंने यूज नहीं किया जिसके कारण आज जहां पर हो वहां पर आ पाए, ऐसा क्या अपने जूनियर्स को क्या बताना चाहोगे इसके बारे पे? मेरा 152 लास्ट ईयर में आया था। लास्ट ईयर तुम्हारा नीट पे 152 आया था, और इस साल इस साल 375 375। 375 हम्म। ये कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट इजी हाँ। एंड मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। लाइक हमारा यहाँ से ऐसा नीट वगैरह देके इतना नहीं कर पाया आगे, तो it was like very tough for me and I have made consistency from beginning. Like मुझे अगर ये मेरा क्लास 3 का सपना था, अगर मैं सच डॉक्टर कहूँ बनने का, तो। हाँ, बहुत फाइन, बहुत फाइन। अभी बहुत अच्छा लगता है कि अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ना ना, मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। और पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट किया है। जो मैंने यहाँ पर जो टेस्ट दिया है बहुत मुझे बहुत हेल्प किया। एंड यहाँ पर जो बायोलॉजी क्वेश्चन है वो मतलब सर सुमन का जो बायोलॉजी क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर बायोलॉजी नहीं पढ़ती, फिर भी सर का जो बायोलॉजी क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है, मतलब स्टैंडर्ड लेवल का है। वो बायोलॉजी क्वेश्चन बहुत हेल्प किया मुझे। और यहाँ का जो टेस्ट वगैरह सब लोग देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, हाँ हाँ हाँ। खुद का जो लेवल है वो पता चलता है कि हम कौन से पोजीशन पे हैं। अगर हमारा पोजीशन अगर नीचे है तो मान में आता है कि मुझे करने मतलब कॉम्पीट करना है। और ऐसे भी अगर तुम देखो, जो सच बात है, इधर पूरा लिस्ट ही तुम्हारे पास भी है, तुमने भी मेरे को भेजा, उससे पे आउट ऑफ 57 पे लगभग 50 के साथ तुम कम्पीट किए हो पूरे साल, लगभग सेम ही है जो नीट का रिजल्ट से जो बाहर निकला। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पापा को थोड़ा दो। আপনি যদি কিছু বলতে চান, ককবরক হলে ককবরকে, বাংলায় হলে বাংলায়, কোনো অসুবিধা নেই। প্রথমে রাহুল স্যার, সুমন স্যার আর রতন স্যারকে অভিনন্দন জানাই। আমরা এখানে কি বলবো, এখানে এসে আমরা খুব আনন্দিত হচ্ছি, কিন্তু আমার মেয়ের প্রচুর পরিশ্রমের ফলে আমরা এখানে আসতে পেরেছি, যার জন্য আমরা আমাদের আপনাদেরকে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ করছি। আর এতটুকু বলেই আমি ঠিক আছে, যাব না, কারণ এটাই আমাদের প্রথম স্বপ্ন। স্বপ্ন তো শেষ হয় না, তার জন্য আগামী দিনে আমরা আরো এগিয়ে যাব। ধন্যবাদ। ले ध्रुव, नमस्कार। तो ध्रुव, व्हाट टू आस्क यू, बेसिकली जो चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इधर पे जितने भी लोग बैठे हो, अगर मेरे मुताबिक किसी का मार्क बहुत ज्यादा चेंज किया ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ टेस्ट, ठीक ना ध्रुव, वो ध्रुव का था। बहुत ज्यादा चेंज किया उसका मार्क अराउंड, क्योंकि हम तो फॉलो करते थे हर एक टेस्ट सीरीज का ही बार 50-60 मार्क्स उसका इंक्रीज हो गया, जिसको जितना मिलता था थ्रू आउट द ईयर, लास्ट पे उसने बहुत 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 कोशिश किया, बहुत हार्ड वर्क किया, जिसके कारण वो अभी इतना मार्क को अचीव कर पाया। तो ध्रुव, हाउ यू पिक्ड अप योर मोमेंटम ड्यूरिंग द एंड ऑफ योर जर्नी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा। लास्ट में नीट का लीग के बाद जब नीट होने वाला था, उससे पहले
तो मैं सोच रहा था कि कैसे करूँ उसे, बहुत सोचना बीच पे पड़ा। तुम्हें रोक रहा हूँ, नीट पे तुम्हें कितना मिला था? इससे करीब हम्म। 380 और अभी कितना मिला तुम्हें? 430। वेरी गुड, हाँ बोलो। कैसे होगा ऐसे करके, तो मैं जैसे ही आता था अभी से, तो हो जाएगा इस बार भी, या नहीं होने से भी कोई बात नहीं, वेटरनरी मिल जाएगा, पीजी भी है। तो आके रिवीजन क्लास में ऐसे ही बैठा था, तो सर ने एक बार बोला कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, बोला ऐसे ऐसे बोला कि तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो मैं बात सोचा बात तो और क्या, नीट के दिन अच्छे से सोच के गया कि इस बार अच्छे से करके जाऊंगा। ऑब्वियसली फिर अच्छे से आज खुश तो हो, जितना मिला उतना उतने पे खुश तो हो, वेरी फाइन। मम्मी के बारे पे क्या बोलना चाहोगे? मम्मी ने हेल्प किया, लेकिन मम्मी से ज़्यादा दादाजी ने। दादा दादाजी दादाजी, वेरी फाइन मीन्स योर ग्रैंडफादर, वेरी फाइन। ঠিক আছে ম্যাম, আপনি যদি কিছু বলতে চান ধ্রুবের ব্যাপারে, ধ্রুব নিজের দাদুর ব্যাপারে কিছু বলেছে, দাদু নাকি ওকে অনেক হেল্প করেছে। তার দাদু প্রথম থেকে নবোদয় যে সময় ক্লাস হুম। 6 থেকে হুম। নিট অবধি আর কি। মানে পুরোপুরি সাপোর্ট দাদু। আচ্ছা আচ্ছা অনেক দাদু, আমি তো বলতে মানে এখানে যে বাড়া থাকতো, আমি তো থাকতামই না। তার দাদু আর ঠাকুমার শাশুড়ি থাকতো। ভালো, মানে আমরা খালি সাপোর্ট করতাম, বুঝছি কারণ বুঝছি বুঝছি সবসময় তার দাদু থাকতো। ঠিক আছে, কংগ্রাচুলেশনস ধ্রুব, মিলেंगे। ম্যাডাম আপনি আসুন, আরে আসুন আসুন আসুন, আপনি সবসময় ওর সাথে এসেছেন, আসুন আজকে আসুন। ভিডিও হয়ে যাবে, ভিডিও পাঠিয়ে দেবো। सो अलनिवास, जिस प्लान से साइन अप में ज्वाइन किए थे, प्लान सक्सेसफुल हुआ? हाँ हुआ, लेकिन रीडिंग में इतना नहीं हुआ, मतलब स्कोर्स के लिए थोड़ा रिग्रेट हो रहा है, और इंक्रीज हो सकता था। हाँ। ओके, तो लाइक अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा कि लाइक जूनियर जैसे अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या बहुत लोग सोच रहे हैं कि लाइक वेदर दे शुड रिपीट और नॉट, वेट करे या क्या, मतलब तुम उनके लिए क्या रहेगा? मैं तो चाहता हूँ जिन्होंने बायो लिया एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि किस्मत खुल जाएगा। मेहनत नहीं चाहिए, किस्मत से हो नहीं, जाएगा। मतलब मेहनत करके हो सकता है। अच्छा, मतलब तुम मेहनत से मिला है तुम्हें या किस्मत से मिला है? दोनों बोलूँगा। दोनों बोलोगे? क्योंकि थोड़ी मतलब थोड़ा और कम होता तो मेरा चांस मिस हो जाता। अच्छा, तो बस मेहनत भी चाहिए, किस्मत भी चाहिए। हाँ। किस्मत किसको रहता है? मेहनत वाले को किस्मत मिलता है या किस्मत वाले को मेहनत करना पड़ता है? दोनों को। सो इस जर्नी में तुम्हारा कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी थे, तो उस डिस्ट्रैक्शंस के लिए तुम्हारा मार्क्स कुछ कम हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, मतलब तो प्रिपरेशन में अपने पेरेंट्स को कहाँ पे देखते हो? मतलब वो लोग कैसे हेल्प किए तुम्हें? मतलब बहुत हेल्प किया, कैसे बताओ? क्यों, तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या किया तुम नहीं बता पाओगे? नहीं, मतलब सपोर्ट किया। मतलब मैं अगर रात तक पढ़ाई करता तो मम्मी जागे रहते हैं। सबसे ज्यादा कौन खुश है? मम्मी खुश है, पापा खुश है? दोनों खुश है। दोनों नहीं, हाफ हाफ नहीं होगा, कोई किसी का तो ज्यादा होगा। नहीं, मम्मी पापा का सपना था बचपन से। लेकिन ज्यादा खुश कौन है? मैं तो बोलूँगा मम्मी खुश है। मम्मी अभी तक खुश नहीं है, मेरा दर्द था अभी तक। डरने का कुछ नहीं है, हो जाएगा, नीट होगा। तो एज ए पेरेंट्स आप लोग अपने बेटे को साइन अप में भेजे पढ़ने के लिए, वो डिसीजन आप लोगों का कितना सही था या कितना रॉन्ग था? না আমার তো এরকম স্যার, আমার কোনো ডিসিশন ছিল না। আমার দুনো ছেলে আমি তাদের উপরে সবকিছু মানে ছেড়ে দিতাম। তো 12 এর পরে সে বলল, অনিরিমাস বলল আমাকে, বাবা আমি এমবিবিএস এই মানে নিট পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন করব।
ঠিক আছে করো, আমার কোনো অসুবিধা নেই। তোমার মনে যে মানে তোমার যেটা চয়েস এটাই করো, আমি আছি। আমার তরফ থেকে মানে কোনো অসুবিধা নাই, তুমি যা পারো তুমি করো, আমি আছি পিছনে। আর ও মা বললো ঠিক আছে চলো, এই লেগে গেলাম আর কি। বাস দুইজন মিলে বাস এবার লেগে যান। এটা সবচেয়ে বড় জিনিস যে লাইক বিং এ প্যারেন্টস, পেছনে সাপোর্ট করা, ওই ওয়ার্ডটা বলা তুই কর আমি আছি, ইট ইজ দ্য মোস্ট সাপোর্টিভ ওয়ার্ড লাইফের। টাকা পয়সা অনেক কিছু আসতে পারে, বাট এই যে ওয়ার্ডটা লাইক তুই কর আমি আছি, দ্যাটস দ্য মোস্ট সাপোর্টিভ ওয়ার্ড। এটা লাইফে হয়তো আপনাদের পরে আর কেউ বলবে না ওটা। এই ওয়ার্ডটা অনেক ইম্পর্টেন্ট সবার জন্য, এটা প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট। লাইক তুই কর আমি আছি, এটা মা বাবা ছাড়া কেউ বলতে পারে না। দ্যাট ইজ মোস্ট সাপোর্টিভ ওয়ার্ড লাইফের। তো আপনি তো ওর সঙ্গে জার্নিটা পুরো কমপ্লিট করেছেন, মানে ও নিট দিয়েছে, আপনি এক্সাম কোশ্চেন প্রিপেয়ার করেছেন। সো আপনার কি রকম লাগছে যে ছেলে ডক্টর হবে? আমার তো খুব ভালো লাগছে স্যার, আপনার কাছেই ধন্যবাদ। পড়াশোনা করেছে আপনার জন্যই মানে এরা পেয়েছে আর কি। এত টেনশনের মতো কিছু না, ও ভালো করবে। আর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে लेनिवास लाइफ में अभी रुकना नहीं है, बहुत कुछ आगे जाना है, बट हमेशा पेरेंट्स के साथ रहना। पेरेंट्स जो सपोर्ट दिए हैं उससे डबल सपोर्ट तुम्हें देना पड़ेगा उनको, ठीक है? और डिस्ट्रैक्शंस जो है वो स्टडी में थोड़ा कम लाना, जिसके लिए थोड़ा मार्क्स ड्रॉप हुआ है, एंड थैंक्स टू ध्रुव जो मुझे इन्फॉर्म किया था। तो नेक्स्ट उन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के अपने জার্নি को फोकस करो, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। ধন্যবাদ আপনার সবাইরে, ভালো থাকবেন। কংগ্রেটস, থ্যাংক ইউ। ফাইন। অয়ন, এত প্রেশার এত স্ট্রেস নিটের জন্য হয়, কি করে নিয়েছো? বিং এ নিট এক্সপেরিয়েন্স, তুমি সবচেয়ে ইন্ট্রোভার্ট ছিলে ক্লাসে, তোমার ডায়নামাইট মারলে আনসার আসতো না, চুপচাপ থাকতে। দেন টু দিস পেপার, পেপারটাকে কি করে জাস্টিফাই করবে, মানে ক্লাসরুম টু পেপারকে কি করে জাস্টিফাই করবে? whether classroom help you for this paper or like classroom এর থেকে পেপার ডিফারেন্ট ছিল? ক্লাসরুম অনেক বেশি হেল্প করেছে। ইন ইওর জার্নি লাইক ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, তিনটাকে কি করে ক্যাটাগরাইজ করবে? বায়োলজি সবচেয়ে বেশি কন্ট্রিবিউশন ছিল, তারপর কেমিস্ট্রি আর ফিজিক্সের অলমোস্ট ইকুয়াল। ওকে, লাইক জুনিয়রসদের জন্য একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ডে নিজের পুরো জার্নিটা ডিসক্রাইব, সিঙ্গেল ওয়ার্ডে, কনসিস্টেন্ট হার্ড ওয়ার্ক। সিঙ্গেল ওয়ার্ড, কনসিস্টেন্ট হার্ড ওয়ার্ক। মানে কনসিস্টেন্সি ইম্পর্টেন্ট আর হার্ড ওয়ার্ক ইম্পর্টেন্ট? বোথ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, আর ডেফিনেটলি সাইন আপস জয়েন করেছো বাবা, লাইক লাস্ট ইয়ার তোমার 2 মার্কসের জন্য হয়নি নিট, দেন ইউ কেম হিয়ার এন্ড লাইক এই বছরের স্কোর, তো লাইক দ্যাট ওয়াজ আ ওয়াইজ ডিসিশন, ও লাস্ট ইয়ার বিডিএস নেওয়াটা বেটার ছিল? ইট ওয়াজ আ ওয়াইজ ডিসিশন। ওকে, আর ফিউচার অবভিয়াসলি ডাক্তার হবে, ভালো হও, আরো সবকিছু ঠিক থাকুক, মা বাবাকে ডেফিনেটলি সঙ্গে থাকবে, আর নিজের ভাইকে গাইড করো, ছোট ভাই আসছে নেক্সট। সো রেস্ট, থ্যাংক ইউ অ্যান্ড অল দ্য ভেরি বেস্ট ফর ইউর আপকামিং ফিউচার। Congratulations, Hayong. Okay, so pilihan ang nor siya masangan ang pagrawon siya nang ke. Ni je o journey tawag din ng mane drop remani or drop rethani ono no synapse bahi ke help khai ka. Mane specially mane ang shanta kita synapse ono mane in all the fields bahi ke no help khai ka for like physics, chemistry, biology as well as any is a test in preparation. Sir, synapse like consistency অনেক help khai ka. Like no khai to nang কোনো আছে মানে কনসিস্টেন্ট দংবাই আবলে গে আলকা স্টুডেন্ট রবর দংবাই হনগে আমনগৈ তে মোটিভেটিং kan মানে কাছে সেন্স অফ কম্পিটিশন থাকে তে লাইক আই থিংক দ্য টেস্ট রবর রিফাইনমেন্ট মতে অনেক কম্পিটিশন নখাই নং তেব এফর্ট এনাম জং থং স্টুডেন্ট রংনি নখাই
Kakak nang orni classroom je tongmani je classroom tongmani like physics chemistry biology je classes tongmani abun nang mane baike describe khamas aw ki helpful danim baike help khai kana nabe sir help khai ga onek like nang nogo je pori buji amo nang oro fai sing himan ote onek kaham explain khayo da hamba da namna nin busla je tabak doctor nga nai tongmani abun tei nang mane tamo kognar namu songnai আমি সাজি নাই आं तो खुजी न माने बबो कष्ट खाइका माने कष्ट खाइका माने बनि जिन भाइ उनको सेंसे जुं भाइ ब कोचिंग रो उनको खा बटि खाइबो का दांग खाइ माने हेल्प खा कोचिंग रो खाने केमिस्ट्री रो कहम न माने इम्प्रूव खाटा और भाइ मा आमन सानमु जों जतन माने और सार जों बेलाय हामबाय रे फरो माने कोचिंग फाइके माने साइमन अटेकिजा माने टीचर बाय कग्रक सागाय जे टीचरनि कग्रक खनाके माने टीचरनि कग बरक खाय खनाव चिनसलाय टीचरनि सार खनाव सारनि कग्रक बग बिसि खनाव नावटा माने जेमन जों चिनिबो नावो ना फानो चिनसलाय जे सार सागाके ब्रक टेबा आबन मुइतो नारगे सामंगो फनां आबो न आं जतन हामबाय याफोर सासंनो माने अब उनको माने जतन भाइ माने कोचिंग रो खाइगाय प्रेक्टिस माने बारि होता कम्पिटिशन बारि da hambai belakan hambai নমস্কার স্নেহা কোনো পড়াশোনার কোনো কিছু কোশ্চেন করবো না কেমন লাগছে জাস্ট খুবই ভালো লাগছে ফার্স্ট টাইম মানে এরকম পুরস্কার পেয়েছি তো আমি হ্যাপি আচ্ছা তোমার যে ড্রিম ছিল সেটা তো অ্যাচিভ করতে পেরেছো তো সেটার জার্নি স্বাভাবিকভাবে টাফ ছিল তো জুনিয়রসদেরকে কি বলতে চাইবে আমি এটাই বলতে চাই যে ইফ ইউ আর রিয়েলি প্যাশনেট অ্যাবাউট সামথিং দেন ডু হার্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড লিভ নো রিগ্রেটস তোমার যখনই এরকম মনে হবে যে আমি আর পারছি না তখন নিজের প্যারেন্টসদের ব্যাপারে নিজেদের প্যারেন্টসদের উপর একবার চিন্তা করবে যে আমার প্যারেন্টস আমাদের উপরে কত মানে ট্রাস্ট করে কত আমাদের উপর বিশ্বাস আছে আমাদের উপর তো এটাই হার্ড ওয়ার্ক করো আর স্যার আপনি কিছু যদি বলতে চান স্নেহার ব্যাপারে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের অনেক প্রশ্ন করছেন আপনারা এই জন্য আজকে আমাদের এটা কিছু খাগাইতে হচ্ছে স্যার সুমন স্যার অনেক করে যায় আপনারা অনেক করেছে অনেক পরিশ্রম করেছেন আপনারা ঠিক আছে অনেক টাইম দিয়েছে সুমন স্যার আপনাকে কিছু সো আগরতলায় আসা নন্দননগর জায়গা কিনা স্যার জব ড্রপ ডাউন মানে জবের পরে মেয়ের জন্য এই স্যাক্রিফাইসেস ছোট ছেলেও আছে আপনার মেয়ে কতটুকু আপনাকে সাপোর্ট করছে ওই সমস্ত ডিসিশনে মেয়ে কতটুকু সাপোর্ট করছে আপনার কি আর বলবো মেয়ে তো সবসময় আমার সাপোর্টেই আছে আমি যা বলি কিছু করে মেয়ে যদি মানে কিছু চায় আমি ওদের পূরণ করার চেষ্টা করি এবারে যেরকম বললো এর আগেরটা তোর বাবা আরেকবার আমার বিএসসি নার্সিং জল পেয়েছিল তো বলছে বাবা আমি যাবো না আমি একটু আরেকবার ট্রাই করে দেখবো গেল বলছে ঠিক আছে দেখো আরেকবার দেখা যাক কি হয় তুমি ভালো চেষ্টা করলে পাবে মেয়ের রেজাল্টে আপনি খুশি তো হ্যাঁ খুশি খুব খুশি এখন যদি মেয়ে যদি বাইরে পায় বাইরে পাঠাবেন স্যার এটাই সমস্যা এখন চাচ্ছি আমি মেয়েটাকে সামনে থাকলে আমার সুবিধা আমাদের যে ডিফেন্সে চাকরি করি আমাদের সবসময় যাওয়া সম্ভব না হট করে যদি কিছু অসুবিধা হলো যেতে পারবো না আমাদের চাকরিটা ডিফেন্সে চাকরিতে এখানে স্নেহার জন্য একটা অ্যাড করা লাইক ফার্স্ট নিড যখন হয়েছে ওর বাবা অসুস্থ ছিল প্রচন্ড অসুস্থ অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল আর ওর মা অলরেডি অসুস্থ সেই দুটো জিনিস কোপ আপ করে সে এক্সাম দিয়েছে ছোট ভাই ছিল ঘরে ব্যালেন্স করে এন্ড দ্যাট টু বি লাইক ওর স্কোর ঠিকঠাকই ছিল নেক্সট আবার রিনিট হলো যার জন্য ওর জন্য একটা ব্রিদিং স্পেস পেলো এন্ড দেন
সে প্রিপারেশন করলো। তো ওই জায়গায় মেন্টাল স্ট্রেস কতটুকু হেল্প করেছে, মেন্টাল স্ট্রেস কতটুকু ছিল তোমার জন্য? তখন তো আমার মানে মেন্টালি একদম ব্রেকডাউন হয়ে গিয়েছিলাম যে আবার রিনিট দেবো, কিভাবে আমি নিজেকে আবার সেই কমফর্ট জোন থেকে বের করে আবার সেই ওয়ার্কিং জোনে আমি আবার নিজেকে মানে দেবো, আর কিভাবে আমি আমার বেস্টটা ফার্স্ট এক্সামে যেরকম আমি আমার বেস্ট দিয়েছিলাম, এবার এতটা বেস্ট দিতে পারিনি, বাট আই ট্রাইড মাই বেস্ট। সাইনাপস তোমার এই এন্টায়ার জার্নিটাকে সাম আপ করতে কতটুকু হেল্প করেছে? সাইনাপস আমাকে সবসময় প্রপার গাইডেন্স দিয়েছে মেন্টালি অ্যান্ড অলসো লাইক উইথ অল দি এক্সামস অ্যান্ড অল দি গাইডেন্স আমার অনেকটাই হেল্প হয়েছে। লাইক কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, বায়োলজির এই যদি জোনটা হয়, কেমিস্ট্রি তোমার এবার ভালো গেছে, মোটামুটি কম্পারেটিভ স্কোর ভালো গেছে, ফিজিক্স আরেকটু বেটার হতে পারতো, বায়োর স্কোর আরো বেটার হতে পারতো, রাইট? তো সেখানটায় তোমার থ্রু আউট দ্য জার্নিতে বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স কে কি করে ক্লাসিফাই করবে তুমি? ফার্স্ট তো আমি সবসময় যখনই এক্সাম দিই তখনই মানে পড়ার টাইমেও আমি ফার্স্ট বায়োলজিটাই পড়ি, বায়োলজি আমি 50% দিই, এরপর বাকি 25 ফিজিক্স কেমিস্ট্রি। লাইক সাইনাপসের জার্নি আমি তোমার যদি শর্ট আপ সাম আপ করি, লাইক সাইনাপস প্রথম আসা, ক্র্যাশ কোর্স, দেন সাইনাপস ক্লিক করা, দেন এগেইন ব্যাক টু সাইনাপস। তো ইজ দিস আ ওয়াইজ ডিসিশন কি লাইক প্রথম দিন যখন এখন যদি প্রথম ক্র্যাশ কোর্স না করতে এন্ড দেন সাইনাপসে আবার ব্যাক করে আসতে বা এরকম কোনো প্ল্যান থাকতো? মানে ক্র্যাশ কোর্স সামগ্রী এর সঙ্গে কানেক্ট ছিল কিনা প্রিপারেশনে? হ্যাঁ, আমি ফার্স্ট সাইনাপসের ব্যাপারে জানতে পারি ক্র্যাশ কোর্সের থ্রুই, আর এরপরে আমি ডিসিশন নিয়েছি যে এবার ড্রপ ইয়ার আমি সাইনাপসেই করব, আর এখানে ক্লাসেস অনেক ভালো লেগেছে তাই আমি কন্টিনিউ করেছি ক্লাসেস। এন্ড সিঙ্গেল একটা জিনিস জুনিয়রদের জন্য কি বলতে চাই? যেমন তোমার ভাইও আছে নিচে, তো তোমার জুনিয়রই, হ্যাঁ, তো ওদের জন্য কি কি থাকবে? মানে তুমি নিজের সবসময় নিজের ড্রিমটাকেই ফলো করবে। তুমি এখন অন্য কোথাও চলে গেলে তখন তোমার রিগ্রেট হবে লাইফে যে আমি যদি আরেকবার ট্রাই করতাম তাহলে আমি পেয়ে যেতাম, তাই কোনো সময় রিগ্রেট রাখবে না আর নিজের বেস্ট দেবে। সো অল দ্য ভেরি বেস্ট, ভালো থাকো, ভালো করো এবং ভালো ডক্টর হো, এবং আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, तुम लोगों को बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशन, और जो लोग भी अपकमिंग सोच रहे हो कि लाइक नीट क्रैक हो गया है, बस जर्नी इज ऑलमोस्ट डन, इज जस्ट अ बिगिनिंग। हार्डशिप शुरू होगा अभी, वहां पे क्या क्या वेट कर रहा है वो अभी यहाँ पे बैठ के गेम खेलने से पता नहीं चलेगा क्या वेट कर रहा है। सो प्लीज जितना सीरियस थे, जितने सीरियस थे अपने प्रिपरेशन में थ्रू आउट योर नीट जर्नी, उससे डबल होना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट को लाइट मत लेना, और जैसे कि नेक्स्ट ईयर लास्ट डे ओनली दैट इंफॉर्मेशन कंफर्म दैट अगले साल नीट 2 पार्ट में होगा जैसे कि जेई होता है, एंड दैट वन लाइक एक परसेंटाइल वे आएगा, उसके बाद जो AIQ होगा मतलब ऑल इंडिया कोटा उससे निकलेगा, स्टेट कोटा पहले वाले फेज से निकलेगा, सेकेंड कोटा जो होगा वो ऑल इंडिया वो सेकेंड एग्जाम से निकलेगा, तो टफर पार्ट में जा रहा है। नेक्स्ट CBT मोड होगा, 4-5 दिन का पेपर रहेगा, परसेंटाइल आएगा, इशू आएगा, किसी पेपर का ऊपर नीचे होगा, तो एक हार्ड पार्ट आएगा उसमें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट ईयर में वेटेज भी इंक्लूड हो जाएगा, बोर्ड्स अलोंग विथ एंट्रेंस, तो बोर्ड्स का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहने वाला है। सो जो लोग भी प्रिपेयर करने वाले हो, प्रिपेयर कर रहे हो, इवन तुम लोग के जूनियर्स जो तुम लोग को पूछेंगे कैसे क्या प्रिपेयर किया जाए, डेफिनेटली उन लोगों को इतना सजेस्ट करना बेसिक्स में फोकस करें, बहुत ज्यादा NCERT के ऊपर आए और प्रिपरेशन को सही करें। तो आप लोग भी, आप लोगों के जो कॉलीग्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इवन जो लोग सोचेंगे, आप लोगों से भी सजेशन पूछेंगे कि लाइक बेटे को रिपीट करवाना है कि करवाए कि नहीं करवाए, डेफिनेटली इतना बोलिए अगर स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस है, अगर वो खुद अकेला स्टैंड हो पाता है तभी रिपीट करना चाहिए। किसी के पुश में, किसी के दबाव में, दोस्त लोग कर रहे चलो मैं भी जाके भाग लेता हूं, इट इज नॉट दैट गेम, इट इज अ सीरियस कंसर्न, क्योंकि पूरा किसी का लाइफ तुम्हारे हाथ होगा। आज जैसे कि सोच रहे हो नीट मिल जा रहा है, बट बहुत कुछ हो जा रहा है, नेक्स्ट तुम लोग डॉक्टर जरूर बनोगे, बट खुद को भगवान मत समझना। भगवान भगवान ही होता है, अल्लाह हो, खुदा हो, गॉड हो, जो भी हो, अपने अपने जगह पे सब होता है। तुम लोग इंसान हो, इंसान से मिस्टेक्स होते हैं,
उस मिस्टेक्स को कैसे रिकवर किया जाए, जो जितना ज्यादा रिकवर कर पाएगा वो उतना अच्छा डॉक्टर बनेगा। नॉट बाय योर नेम, नॉट बाय योर थिंग्स। पेरेंट्स के साथ रहना, क्योंकि अल्टीमेटली मैं हमेशा क्लास में भी बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं, आई एम ऑलवेज बिलीविंग ऑन माई कर्मा। जो मैं अभी कर रहा हूं, जो मैं करके आ रहा हूं, जो करूंगा, इसी लाइफ में मुझे मिलेगा सब रिटर्न। नेक्स्ट लाइफ कुछ नहीं होता है, ये सब आलतू फालतू की बातें होता है, नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, नेक्स्ट लाइफ ये होगा, वो हो सका। जो करोगे वही मिलेगा, जैसा करोगे वही मिलेगा। तुम लोग ने हार्ड वर्क किया था, आज तुम्हें रिजल्ट रिवॉर्ड में मेडिकल सीट मिल रहा है। हार्ड वर्क नहीं करते तो नहीं मिलता। स्वप्नोदीप शायद बोल सकता है मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है, बट द वे ही केम अक्रॉस, उसके पापा लाइक जो जर्नी हार्डशिप किए, पूरा दिन वो लोग मेहनत करते हैं, देन सिर्फ उसके लिए डेफिनेटली उसका कंट्रीब्यूशन है। बट उनके पापा मम्मी वो लोग जो करते हैं वो किसी पैसे से, कोई डिग्री से कभी कंपेरेबल नहीं होगा। इवन फॉर एवरीवन्स पेरेंट्स, जो लोग हार्ड वर्क, यहाँ पे बहुत से पेरेंट्स ऐसे होंगे कि लाइक स्टूडेंट्स यहाँ पे थे, मम्मी थे, पापा वहां पे थे। इट्स काइंड ऑफ बनवास टाइप, एक लोग यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, 2 फैमिली 3 फैमिली में चल रहा है सब कुछ। दैट ये भी काउंटेड कंडीशन है। एज ए स्टूडेंट्स तुम लोग बोल सकते हो आप लोग का ड्यूटी था, आप लोग ने किया है। ड्यूटी कुछ नहीं होता है, करोगे तो ड्यूटी है, नहीं करोगे तो सब अपने अपने रास्ते। तो कोई ड्यूटी बोल के कुछ होता नहीं है, वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन दिए तुम्हारे लिए, तो अभी तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू करना उनके लिए, उनके बिहाफ में। सो अच्छे डॉक्टर बनो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। फॉर एनी काइंड ऑफ एनी टाइप ऑफ हेल्प इन एनीवेयर, जस्ट वी 3 आर अ कॉल अवे। कोई भी डाउट हो, कभी भी, रात के 12, 1, 2, 3 जब भी हो, एक बार कॉल कर लेना, वी आर देयर। हम लोग साइन अप्स हमेशा रहते हैं आप लोगों के साथ, हमेशा रहेंगे। इवन इन पेरेंट्स, बच्चों का जर्नी यहां पे खत्म होता है ऐसा नहीं है, आप लोगों के रिलेशन टिल लास्ट तक रहेगा। कभी भी कुछ भी इशू हो, कभी भी आइए, हम लोग हमेशा रहेंगे आपके साथ। थैंक यू। नेक्स्ट टू राहुल सर। तो जो भी बोलना था सुमन सर ने तुम सभी को बोला। अच्छे इंसान बनो, एक ड्रीम अचीव किए हो, बाकी बहुत सारा बाकी है। जर्नी पे स्ट्रगल्स आएंगे, बहुत कुछ झेलना भी पड़ेगा। तो अच्छे इंसान बन के रहना, कभी भी किसी के प्रोवोकेशन पे मत आना, अच्छे से पढ़ाई करो। सीनियर्स वीनियर्स जो भी है उन सब के साथ टैकल हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। ये सब आलतू फालतू चीज है कि रैगिंग होता है, फेकिंग होता है, ये सब कुछ नहीं है, आलतू फालतू। सब जान पहचान का ही है, सब जान पहचान है। जैसे कि इधर एलएम बैठा है, तुम जितना भी इधर बैठे हो एक ही कॉलेज पे जाओगे, कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से रहोगे। नो प्रेशर, नथिंग इश्यूज। वी हैव अरेंज्ड a little refreshments for you all. Just in 2 minutes your refreshments will be done. बाकी उपलुंग सर आप लोग से बात करके आज का हम प्रोग्राम खत्म कर देंगे। So hello everyone. मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप सुपर स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, या फिर आप मतलब कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन लाइफ में हमेशा हम्बल रहना, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू बी हम्बल इन योर लाइफ। क्योंकि आप कोई से भी प्रोफेशन में रहें, नॉट ओनली इन मेडिकल फील्ड, मतलब डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई से भी फील्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, दैट इज टू बी हम्बल ऑलवेज। आप चाहे पेशेंट के साथ बात करें या फिर आप पेशेंट का उनका क्या कहते हैं घर वालों से बात कीजिए या फिर अपने सीनियर्स के साथ या फिर अपनी प्रोफेसर के साथ, और विद योर पेरेंट्स ऑल्सो। ऑलवेज बी हम्बल। ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर बन गया तो फिर मैं अपने माँ बाप के साथ ऊंची आवाज में बात करूंगा, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि ऑलवेज बी हम्बल इन योर लाइफ, दैट इज व्हाट मेक्स अस ए ह्यूमन बीइंग एंड दैट्स व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम द अदर एनिमल्स। तो इसी के साथ आप लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स।